परम प्रभु श्री अरविंद दिव्यजन निश्चयमा यही पावन भूमि करंजियारू आपण मानक समस्त यही करंजियार आकर्षण अनेक दिन थिला। त्रिलोचन भाई अनेक थर मत एठिक आसवाई कहते किंतु कौन हुए मुझे जानी पारे आज बोधे से भली एक परम सुजोग मो पाई हुए तो मु करंजिया पाई नुआ किंतु अनेक मुह अच्छा जो माने नुआ नु जाओ आज आलोच्य विषय वस्तु सबु जगर शेष जो पूर्ण जगर आरंभ से भावुची एठी जो माने उपस्थित अच्छा समस्ते पाठचक्र सहित संपृक्त आई होप सो प्राय मत जहाँ लगुच मुह आगु आपंकर बॉडी लैंग्वेज पढ़ी सारा पर मत लगुच समस्ते प्राय पाठचक्र सहित संयुक्त नुआ भी अच्छा। तेणु आमे धीरे 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 गभीरता भीतर को प्रवेश करवा ना गभीरता भीतर को जीवाई चाहूना आपण इच्छा धीरे धीरे मु जाऊँगी धीरे धीरे जाऊँगी भीतर को प्रवेश करवा प्रकृत में कौन पाई कहीं श्री अरविंद कहते सबु जगर शेष जो पूर्ण जगर आरंभ से वेयर ऑल योगा एंड्स इंटीग्रल योगा बिगिन्स। गत काली मोटा इंग्राजी बहुत होपफुली भावुची आपण माने पाउथिबे इंग्राजी ओडिया हिंदी सबु जाक रिकॉर्डिंग बा यूट्यूब रे बोधे आपण पाखु आसुची बोधे देखिथिबे। गत काली मु गोटे रेकर्डिंग करूथली श्री अरविंद लिखुचंती आवर योगा आसीबे धीरे धीरे जीवे गोटे दिन लाइन कहि दी सरला पर आसी इज नॉट द रीट्रेडिंग ऑफ द ओल्ड वर्क्स इट इज ए स्टेप फॉरवर्ड इन इवोल्यूशन। अनेक श्री अरविंद को जदि आपण माने प्रकृत रे पढुथिबे मु ओडिया बही पढिबा कथा कहूनी जदि प्रकृत में श्री अरविंद ओरिजिनल लिटरेचर जहाँ लिखिछन ताको जदि पढ़िबे यही ही जिवे किछि अपेक्षा करिबा दरकार नै यही ही जिवे किंतु आमर स्वभाव कहि परिबे नै जहाँ भी हो आमे पढ़िबा को ही चाहू मोर दशंधि दशंधि अनुभूति मु आपण मानको कहूछु आमे पढ़िबा को ही चाहू। माँ कहिले only way to know Sri Aurobindo is to read and read and read तीन थर कहले से हुए तो आउ 5-10 थर कही थांते किंतु तीन थर भीतर सीमित हो जाय। श्री अरविंद को जदि जानिबा को चाहूचंते गोटे जिंस करंतु पढ़ 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 सेही जिंसटा हमें करू टू बी वेरी ऑनेस्ट आपण हुए तो मते खराब भी भाभी पारंती कारण ये वर्तमान रेकॉर्डिंग होची आउ के समय पर जीव यूट्यूब रे काली सकाळ आसी आपण पाखु आसीबो एटा आसीबो आपण तेणु जे आपण को मुझे एत बाटू आपण मैंने आसी जे मु कहबेनि जे आपण मानक घरे खाइबा को नथिला आपण खाइबा को आसी किंतु जदि जीवन में किछि न करिवे न शिखिके जिवे ताले किछि नै अनेक जन्म चली जिवो शह शह जन्म चली जिवो मध्ये किछि हबो नै टू बी वेरी फ्रैंक। तेणु किछि जिंस कहबो जहाँ आमे तो सब प्रयोग भी करि परिबा भाई कहि गिरि गले सेथि पई कहउचंती ए ड्रॉप ऑफ प्रैक्टिस इज बेटर देन एन ओशन ऑफ थियोरीज एडवाइसेस एंड गुड रिजोल्यूशंस। अनंत महासमुद्र तार पानी मापी पारिबा ना गभीर मापी पारिबा ना तार शीतलता मध्य में मापी पारिबा कि ता भीतर जाई पारिबा ना असंभव किंतु गोटे बिंदु तो जीवन में प्रयोग करिबा ए ड्रॉप ऑफ प्रैक्टिस मु कहूनी से ड्रॉप टा गोटे दिन रे एका थरे आरंभ कर दियो मु ताहा मध्य कहू नै कारण मने करंतु जने लोक मिछ कहूची मु कहूनी जे आपण मानक कथा कहूची एटा समस्त पई कहूची गोटे दिन से 10टा मिछ करुच्ची फॉर वन रीजन और अनदर कारण किसी ना से हठात मिछ कहवा बंद करदेव ता घरे माने गोटे बात्या हो विप्लव हो कहूनी तू गोटाए दिन माने ये सबू जाक मिछ गोटाए दिन छाड़ी दिए बोली मासक भितर 10टा तो न हो पार दैट इज व्हाट प्रैक्टिस। माँ को जने साधक जाकर प्रश्न पचारुचंती माँ मु जोग करुची सी होचंती जने फॉरेनर अनेक इंडस्ट्री तांकर विभिन्न देश रे थिला सबु जाक छाड़ी दे आसी रहीगले गला
दिने जाइए माँ को आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हो बा जिज्ञासा हो जहाँ हो से पचारुंट माँ मु जोग करुच्ची माँ ताको अनैले तू जोग करुचु कि ये कथा शुणी सारा पर जमी लगे से स्वर्ग तलू खसी पड़ सबू छाड़ी आसिक पहुँचली सकल तीर्थ तो चरण भद्रिका जीवी कि कारण आज पचारा बेलू कौन कहते तू जोग करुचु आश्चर्य कथा मुझे होता असुविधा कौन मुझे होता मोर किसी असुविधा ना तापर से जानवा चाहिए ठीक अच्छे प्रत्येक जिनस श्री अरविंद को लेखा हूँ दी धारिया खंडा हिस्ट्री स्टूडेंट जदि आप थे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी थे गोटे लाइन अच्छी कॉन्टिनेंटल सिस्टम इज लाइक ए डबल एजेड sword it hurt the author more than for whom it was designed नेपोलियन का कॉन्टिनेंटल सिस्टम साडू जाऊन सेटा हूँ दी धारिया खंडा नहीं अन्य को मारिया पूर्व बुलेला आगे आपण हाथ कटे तेणु श्री अरविंद जो पढ़ा आरंभ करेंगे से भाई मानसिकता नहीं जी एपट अच्छी सेपट अच्छी थेसिस एंटीथेसिस सिंथेसिस से तो पढ़ा जाऊन कहीं मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन लेस स्टडी लेस कन्फ्यूजन नो स्टडी काद्य को पशिबी कहीं गोड़ धोबी कहीं आसिल तो एमती चली जाऊँगी से चलाचल आउ दिन चोर कटातु ना चलई दौरा मनीष हूँ आम मुझे कहूँ कारण आपण मानक मुझे कहूनी आपण मैंने भी कहते भाई जाऊँच कहते कि अन्य मैंने भी आपण मैंने जाऊँच माँ कौन श्री अरविंद कौन लिखिं हाउ टू प्रेजेंट श्री अरविंद टीचिंग्स टू स्टूडेंट्स स्टूडेंट माने नुह जे स्कूल जो पिला माने बसी पाठ पढ़ुଛନ୍ତି जो माने पढ़िबाकू आसीଛନ୍ତି केमिति कोन आपण कौन कहे सुभाष भाई जानी दियो कहीदियो पढ़ी दो कहीदो जदि क्वेश्चन टा न बुझी पारे राति 12टा बेले काली शोची उठी आसपा जोड़ा जोड़ा फोन गला आ राति सारा अनिद्रा किसी ना मो माई कौन नेसेसिटी इज ग्रेटर दैन योर नेसेसिटी आप शोबे नशे मोर किसी ना मत कहूँ काली सका कौटी ऑनलाइन कह हाँ ठीक अच्छे कह कौन असुविधा अच्छे बुझीपार श्री अरविंद से मानक कही जो माने मझिरे टीचर टीचर कहते जो मैंने टीचर से मान कथा कहते डोंट कम एज ए स्क्रीन स्क्रीन माने कौन बुझे तो स्क्रीन माने जी बंद कर दिए घर स्क्रीन पड़ना सेपट लोक सेपट एपट लोक एपट ये मुँह देखो सी मुँह देखो श्री अरविंद कहते डोंट स्टैंड डोंट कम एज ए स्क्रीन बिटवीन टू कॉन्शियसनेस श्री अरविंद हायर कॉन्शियसनेस एंड मैंस इग्नोरेंट माइंड मनुष्यर मनटा सब इग्नोरेंट जिते पढ़ुना कहीं सी बदल श्री अरविंद को कॉन्शियसनेस कौन ना हाईएस्ट कॉन्शियसनेस रो फ्लो होची कहा पाकू ना मनुष्यर मन आमे कौन करू जानते ना से फ्लोटा को जदि लगे दियंते डायरेक्ट आपण पाकू आसी जाते आपण बुझी जाते ताकू काम लगाते किंतु करछन कोन ना मझिरे मते ठिया करछन दैट इज ए टीचर सीधा मना करिसंती तापर पछे आमे बुझिबो केमिति जे पर्यंत चेतना न बढ़ी टिके टिके पढुतांतो बुझिता जदि पढ़ा आरंभ करेंगे खोजा आरंभ करेंगे खोजा आरंभ कर आउ कहीं कहीपर ना केवल से गोटे से हाईएस्ट कॉन्शियसनेस जोटा फ्लो कर बुझे मुझे आगू जावाक चाहूनी से जो साधक जी पचारे कौन पचारुंट टिके धैर्य शुणु मुझे जानी कारण प्रथम थर पर आसूसी धीरे धीरे मुझे जाऊँ स्टेप बाय स्टेप जाऊँ किंतु करने को पड़ो देयर इज नो अदर करने को पड़ो आपण मान तो बड़बिल से जो ये रू देखिक आसी भाई तो ये बसी से प्रोफेसर लेक्चर मैंने आसिक लुचिक मुँह को मोड़े आसिक पहुँचती रेकर्डिंग कर व्यस्त 9-10 अच्छे जानवा चाहूँ एवं आनंदपुर गोटे जगह को जाइए गोटे पाठचक्र लोक नथिले जो मैंने आसी सबूक शिक्षित जो सर्वधर्म समन्वय चीफ मैंने आसी कौ कॉलेज प्रिंसिपाल थे आसिक रेकर्डिंग कर नौ आम पढ़ा चाहूँ कि आम पाखे सब आम पढ़ा पढ़ू तो से साधक पचार माँ मु साधना करुच्ची माँ कहले हो तू साधना करुच्ची जहाँ अवस्था तर न कहवा बर भल से जानिले अन्य मैंने छाड़ी पड़े था मुझे छाड़ी पड़े था बेकार 30 वर्ष नष्ट कर सारे मुझे कहीं बेकार ये कौन करुच्ची कि से पचारूँ मुझे कौन करुच्ची ना केबे भाविचु तू दांत घषुचु माँ सागर मिसिक दांत घषुचु ना तू खाऊचु भगवान तुम सागर बसी भगवान सागर बसी खाऊचु ना तू शोचु भगवान कोल ना करुचु कौन समस्ते कहले जाओ
केमिति जीवी रे कुआडू को जीवी अच्छी कोठी करंजिया बोली गोटे जगह अच्छी भुवनेश्वर यही बसटा अच्छे ताको धरले से मते करंजिया ओल्लै दबो भाई आसिक मते घर को नहीं जीवे दैट चैप्टर इज क्लोज्ड किंतु एठी किछि नाही कोनोसी जिंस नाही देखा जाउनी मु कुआडू को जीवी भगवान किए से मु ताको कूଳରେ ଶୋଇବି भगवान मु खाऊची भगवान खाऊची गोटे थाली दे खाऊची मु तो देखि पारुनी आज पर्यंत मु दांत घषुची भगवान दांत घषंती कि नहीं कहि परिबिनी केमिति हबो सेठ जहाँ माँ जहाँ कहले से हूँ सब जगर शेष जोटी पूर्ण जगर आरंभ से कौन कहले तू गोटे काम कर ना कौन तू जा मो काम कर मु तो साधना कर सबु जगह कहले तुम जाओ जाओ किंतु माँ कहले कौन ना तुम जा दरकार नहीं मु तुम करुँ तुम जाओ मो काम कर आसबि अन्य कौन हम कौन कौन हम आस गोटे गपरू आरंभ करुँचर बर्तमान आपंकर पाठ आरंभ है गोटे गपटे कहूँ से गप ठार आम धीरे 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 आप पेसेंस जी बाट रही अनुपात आम जा जी बाट आपंकर बियरिंग कैपेसिटी रिसेप्टिविटी जी बाट पर्यटन रही बाट पर्यटन जाना 10 मिनट सरीगले सरजी जदि अधिक समय जी जी मोर किसी कहबार 4 जन लोक गोटे गपटे कहूँ गोटे गपटे कहूँ 4 जन लोक स्वर्गर गेट पाखे जाकर पहुँचले स्वर्ग देखी ना नहीं आप हसुंट हसिले केमी कौन एत जुग जन्म कर सारे आप देवता ना मनीष मनीष देवता ही ना तो गला तो सरला से आप आगू जापर आप राजा ना नहीं मु क्वेश्चन पचारूनी मुझे बुझेबी ना ना कहीं पचारूँ कहीं आप राजा ना नहीं तुम नहीं राजा ना नहीं आप कहे जो राजा सब थे प्रजा ना कौन कहे कौन टा आपण भर अवतार अच्छे आप जन जन अवतार किए जन हाँ मारे ता भितर मु कहूँ बोलिक नुहे कई जड़े मु जड़े अवतार मु जड़े देवता मु हूँ आर्क बिशप मु हूँ राजा कही ना कौन पाठ पढ़ुं आम आज पर्यटन कहीं पढ़ी ना हो मन रखी था क्वेश्चन पचारे मु गपटा कही सारे 4 जन जाकर पहुंचले स्वर्गर गेट पाखे भितर को बसवे 4 जन भितर जड़े थिला राजा राजा माने जार राज्य थी किसी प्रजा थी ना नहीं बुझा चेष्टा करूँ जो मान पाठचक्र अच्छे आटलिस्ट से बुझा चेष्टा करूँ आपण राजा ना ना मु राजा नु सरला आप डिस्क्वालिफाई हो गले केमिति श्री अरविंद राजा को कहते किए राजार संज्ञा कौन जानते ना आर द विस्टम्स अल्टर दे आर किंग्स आर प्रीस्ट खाली राजा नुहे प्रीस्ट धर्मजाजक आर बिशप आर द विस्टम्स अल्टर विस्टम जो थी नॉलेज थी ना नहीं नॉलेज टा कौन अंधार रे मन जहाँ को अंधार रे उंडाली उंडाली खोजिक पाए तार ना हूँ ज्ञान नॉलेज अंधार रे उंडाली उंडाली जहाँ पाइला किंतु विस्टम हूँ कौन ना सोल जहाँ को सोल तार निज भिजन ने जहाँ को देखे सी हूँ विस्टम बुझेगा ना ना आउ थे कह राइट बुझेगा तो तेणु आज्ञा हाँ मन जहाँ को अंधार रे उंडाली उंडाली पाए तार अन्य नाम हूँ नॉलेज सोल जहाँ को ता निजन रे भिजन ने देखी थाए तार अन्य नाम हूँ विस्डम आम आज पर्यंत जेते डिग्री जेते तथ्य जेते ज्ञान पाइचु सबुजाक मनर कारनामा श्री अरविंद को आप जहाँ को पढ़ी जो जोग पाई सी सोल कारनामा श्री अरविंद कहते तुम्हें जो मैंने श्री अरविंद को पढ़ीच आटलिस्ट जो मैंने माँ श्री अरविंद को बही पढ़ीच ओरिजिनल बही कथा कहूँ आप ट्रांसलेशन कथा कहूना जो मैंने ओरिजिनल बही पढ़ी आगू को जाइए से भितर विस्डम डेभलप कर विस्डम अल्टार मुझे 2 धाड़ी पढ़ी बोली नुहे आर द विस्डम्स अल्टार अल्टार माने कौन शिखर चूड़ा से जो मैंने पहुंची से होती किंग्स एंड प्रीस्ट ऑर्डिनरी जो राजा ये गढ़ राजा सी राजा सी नुहे आर द विस्डम्स अल्टार दे आर किंग्स एंड प्रीस्ट आपन को मु पचारिली आपण राजा ना नहीं कहीं ना मो पाखे विस्डम ना कि विस्डम अल्टार को जाई जदि मुझे जाई था मुझे कही ना मु नुहे सेकेंड हूँ कौन आप देवता कहले ना मुझे देवता नुहे मंदिर को जी मोर नड़िया पूजा करदेवी सावित्री व्रत गोटे नुआ शाढ़ी नहीं जी पूजा करदे नहीं आसबि मुझे मोर धर्म हूँ मुझे जानी अन्य किसी मुझे जानी ना आप ना ना कहले मनीष आ देवता भितर पार्थक्य हूँ कौन सी पूजा पाचे आम जाकर पूजा कला लोक आम कि जान पार्थक्य तुम नुह ना श्री अरविंद बुझे चेष्टा कले प्रथम कौन कहले
गोटे पिलाटाए गोटे बगीचारे गोटे गेमटा खेलुँ इंग्राजी ताको कौन कहवा मुझे क्वेश्चन क्या पचारूनी बुझा जस्ट जिनसा बुझे पिलाटाए बगीचारे गेम गोटे खेलटे खेलुँ कुनी छुआटे खेलुँ चाइल्ड इज प्लेइंग ए गेम इन द गार्डन एम आई राइट एटा हूँ मनीष चाइल्ड इज प्लेइंग ए गेम इन द गार्डन सेटा हूँ मनीष सी देवता केमी हम ना गोटे शब्द चाइल्ड पाखे गेम पाखे गार्डन पाखे लगेदे स्टीयर प्रेफिक्स पूर्व लगेदे मनीषर देवता है से शब्दटी हूँ कौन ना इटर्नाल इटर्नाल चाइल्ड प्लेइंग एन इटर्नाल गेम इन द इटर्नाल गार्डन सी हूँ देवता आपण अतिमान भाव चेष्टा करती अधिकांश आप भर कौन से कौन मुझे जानी ना आप कहे कि हाँ मुझे चेष्टा करूँ पारे ना कहीं ना हो पार ना तो पार ना बोलिक सब जोग रहा से पार बोलिक तो पूर्ण जोग ये अच्छा कहले कौन करने पड़ो ना कौन ना माइंड इज मैन एटा यूनिवर्सल ट्रुथ श्री अरविंद भी लिखिं समस्त जिते फिलोसफी लिखाई माइंड इज मैन मनुष्यटा कहीं ना दीटा कारण गोटे मनुषु ठार उद्भव होगी मानव मनुरु मानव ना मनरु मानव माइंड इज मैन श्री अरविंद ता पूर्व गोटे छोटिया शब्द लगेदे सुपर माइंड इज सुपरमैन मोर माइंड तो मुझे डेभलप करने चाहूँ कि डेभलप हम मोर आवश्यकता नहीं मुझे सुपरमैन है कि बुझिपारे मोर तो डेभलप करने चाहूनी नो स्टडी नो कन्फ्यूजन कहीं कादुआ भर पशिक गोटे तो मुझे जावाक नहीं चाहूँ आपण मान कह अवतार देखीच ना हाँ कौटी ना मत्स्य अवतार कूर्म अवतार वामन अवतार बराह अवतार सब विभिन्न प्रकार अवतार कही आसवे श्री अरविंद मान अवतार बोलिक जानते बहु कष्ट कुंथई कांथई कहे हाँ मुझे जानी आपण मैंने श्री अरविंद माँ को केमी कौन जानते मुझे जानी किंतु जब श्री अरविंद माँ को जब श्री अरविंद कौटी निज विषय किसी लिखी ना यही जन जाए श्री अरविंद को पचारूँ प्रभु मुझे बायोग्राफी बायोग्राफी मैंने बुझे तो मुझे बायोग्राफी लिखा चाहूँगी आप जीवन लिखा चाहूँ सी किसी कहती ये फेरी आस गोटे क्वेश्चन टा थी आंसर टा थी बहुत थर पचारि सारा प्रभु क्या मना करें से कहले तुम्हें मोर आंतजीवन विषय कौन जान लिख यही मुझे गली जाकि पढ़ी से आईसीएस परीक्षा देली नहीं पलि आसिक बरदा बरदारू आसिक स्वाधीनता संग्रामी माने सन्त्रासवाद आंदोलन आलिपुर जेल तापर मु चंदन नगर पंडिचेरी सरीगला गोटे लाइन भी है नहीं श्री अरविंद निज विषय ऑन हिमसेल्फ लिखुं निदर यू नॉर एनीबॉडी तुम्हें नुह कि पृथ्वी रे कहीं भी नुहे नो अबाउट माय इनर लाइफ जदि सावित्री कोटी कोटी थर पढ़ी थे थरे दी थर कथा कह कोटी कोटी थर जब पढ़ी थे जानवे माँ किए श्री अरविंद किए ना कोटी कोटी जन्म चलीगला माँ श्री अरविंद किए आम जापर ना इवेन इन रैक्स आई एम गॉड फलन आई एम डिवाइन जीर्ण देहरे मु भगवान छिन्न वस्त्र मु भगवान सोनेट रे कहते हाई आई ट्रायम्फ व्हेन डाउन ट्रॉड लॉन्ग आई लिव व्हेन आई एम स्लेन कोठी कल्पना करिसंती एमितिका शब्द कोट आसी तेणु अवतार कथा कहला बेलू पलि जाऊँच मत्स्य अवतार को बराह अवतार को वामन अवतार को नरसिंह अवतार श्री अरविंद माँ को तो ग्रहण कले मुझे आप कमी ग्रहण कर आपण भर से अवतार तत्व शोई आप जानते कहले ना मो पाखे कहीं काटिदेले खाली रक्त मांस अच्छी आ कौन टा अच्छी श्री अरविंद लिखुं द इनर डिविनिटी इज द इटर्नल अवतार इन मैन एबे मत्स्य अवतार आसते मुझे जानी ना कृष्ण आसी कि ना लोकंर अनेक प्रश्न रामचंद्र को लोक कहती गोटे मूर्ख अवतार मॉडर्न फिलोसफी जो अवतार जो क्राइटेरिया सब फुलफिल करा जाउची बुद्धदेव पूर्व जिते जाइछन से कई अवतार भितर आसुना किंतु आम तो ग्रहण करवा रामचंद्र को अवतार बोली मना कले मैंने ध्वंस करदे ना बम पड़ी आटम बम पड़ी किंतु कौन कहते इनर डिविनिटी इज द इटर्नल अवतार इन मैन मनुष्य देह दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान दिव्य ज्ञान अच्छी किंतु भगवान संतुष्ट होना कहीं भगवान मो भीतर जदि से तो नहीं आसी कौन अच्छी मनुष्य देह दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान भगवान संतुष्ट होता आम ये अवस्था कहीं पड़ी था कहीं ना आम भी निजे जानू से कौन जदि जानी था तो आप सारते
ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ, ନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବି ଡାକ୍ତର ହେବି, ମୁଁ ଆଉ ଯାହାକୁ ନ ଜାଣିଲେ ବି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ତ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମତେ ମୋ କଥା ତ ଛାଡ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? କଣ କହିଲେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ, ନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡାକ୍ତର, ସରିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ ବୁଝିଥିବେ। ସିଏ ହସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅପା ମାନେ ହସିଲେଣି, ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? କହିଲେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କଣ? ଟୁ ନୋ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ଟୁ ବିକମ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ଟୁ ମାନିଫେଷ୍ଟ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଆମେ କହୁ, ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛନ୍ତି କଣ, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସୁଛି। ଟୁ ନୋ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ବହୁ କଷ୍ଟରେ କୁଣ୍ଠେଇ କାନ୍ଥେଇକି ହଁ ମାରିବେ। ଡିଭାଇନ୍ କିଏ? ତା କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିବି? ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ନେଇକରି ଯିଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି, ମନ୍ଦିରକୁ ତୁମର ଯିବିନି ବାସି ହୋଇ ଯାଉ ପଛେ ପୂଜା ସମ୍ଭାର। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ଅଭିମାନ। ଯଦି ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଖାଉଥାନ୍ତେ, ଗଛରେ ଫଳିଥାନ୍ତା, ତମ ଭିତରକୁ ବସି ବିକ୍ରି ହେଇଥାନ୍ତା, ଆପଣ ନେଇକି ତାକୁ ଦଉଥାନ୍ତେ। ମନ୍ଦିରକୁ ତୁମର ମୁଁ ଯିବିନି ଆଉ ବାସି ହୋଇ ଯାଉ ପଛେ ପୂଜା ସମ୍ଭାର। କେତେ ଅଭିମାନ, ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ତେଣୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ଠିକ ଅଛି, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅବତାର ନା ନାହିଁ। ଇନର ଡିଭିନିଟି ଇଜ ଦ ଇଟରନାଲ ଅବତାର ଇନ ମ୍ୟାନ। ଇନର ଡିଭିନିଟି ମାନେ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଅଛି। ଇଟରନାଲ, ଇଟରନାଲ ମାନେ କଣ? ଆଗରୁ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଆଗକୁ ରହିବ। ଇଟରନାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଅଛି, ଟୁ ଗୋ ବିୟଣ୍ଡ। ସେ ବିୟଣ୍ଡ ର ସଂଜ୍ଞା କଣ? ଅନଡିଫାଇନ୍ଡ। ଏଇ ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ସେଇଥିପାଇଁ ମା କହିଲେ କଣ କରିବା ପାଇଁ? ଗୋ ବିୟଣ୍ଡ ର ଓଡିଆ କଣ କରିବେ? ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଅ ତ, ନା ଆଉ କିଛି ଅଛି କି? ନା ଗୋ ବିୟଣ୍ଡ ସାର୍ ଆଉ ଅର୍ଥ କଣ ଅଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ଉପରକୁ ଯାଅ। ସେ ଉପରର ସଂଜ୍ଞା କଣ? କେମିତି ଯିବି? ସରିଗଲା ମୋର ସବୁ ଅଙ୍କ, ଯାହା ହବା କଥା ହେଇଗଲା। ଆରେ ସେ ବିୟଣ୍ଡ ର ସଂଜ୍ଞା କଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ କଣ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆସିବି ତାପରେ। ଆସୁନ ସେ ଗପ ପଳେଇ ଆସୁନ। ଇନର ଡିଭିନିଟି ଇଜ ଦ ଇଟରନାଲ ଅବତାର ଇନ ମ୍ୟାନ। ମୋରି ଭିତରେ ଅବତାର ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଉଛି ବରାହବାମନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ରାମଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଅବତାର ମୋରି ଭିତରେ ଥିଲା, ଅଛି, ଆଗକୁ ଯିବ। ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କଣ? ଇଟର୍ନିଟିର ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଗୋ ବିୟଣ୍ଡ। ଗୋ ବିୟଣ୍ଡ ମାନେ କଣ? ଦୋତାଲା ଉପରକୁ ଯିବି, ନା ହିମାଳୟ ପାହାଡ ଉପରେ ଚଢିବି? ଆଉ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଯିଏ କହିଦବ ସେଇ ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ, ଆଉ କେହି ଜାଣିନା। ଆଉ ଯିଏ ନେଇକରି ଯିବ ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ମା। ଶିଖରକୁ ଯିଏ ହାକୁଟି ଦେବି ଚଲେଇ ଦବ, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି କଣ? ନା ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ପିତା ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି କହିପାରିବେ? କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କୁ ଡିଫାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହିଲେ, ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଇଜ ଦ ୱାର୍କ ଅଫ ଦ ମଦର, କେହି ଦେଇପାରିବେନି, କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମାଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଣ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ସେ ଦେବେ, ଯୋଉଟା କି ପୃଥିବୀରେ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହା ହଉଛି କଣ? ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ। କେହି କରିପାରିବେନି। ଇଜ ଦ ୱାର୍କ ଅଫ ଦ ମଦର। ମା ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ ଦିଟା। ନବ ସୃଷ୍ଟି ହବାର ଅଛି ନା? ହଁ, କେବଳ ସିଏ ହିଁ କରିପାରିବେ। ଆଉ କଣ? ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ, ରୂପାନ୍ତର। କିଛି କରିପାରିବେନି। ରୂପାନ୍ତର ସଂଜ୍ଞା କଣ? ଗପଟା କହିସାରେ ତାପରେ ଆମେ ପାଠକୁ ଆସିବା। 4 ଜଣ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। କିଏ କିଏ 4 ଜଣ? ପ୍ରଥମ ହଉଛି କିଏ ସେ? ନା ରାଜା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ହଉଛି କିଏ ସେ? ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟବସାୟୀ। ତୃତୀୟ ଲୋକ ହଉଛି କିଏ ସେ? ନା ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ। ଚତୁର୍ଥ ଲୋକ ହଉଛି ଜଣେ ଶ୍ରମିକ। କୋଉ 4 ଜଣ? ମୁଁ ପାଠ ପଚାରୁନି, ବୁଝନ୍ତୁ, ଜିନିଷଟା ବୁଝନ୍ତୁ। ଏମିତି ନ କହିକି ଆମେ କେମିତି ବୁଲିକି ଆସୁଛୁ, ପାଠ ଏକା। ରାଜା ଯାଇକି ତାକୁ କଲା, ଗର୍ବର ସହିତ ଯାଇକି ଆଗରେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି। କାହିଁକି? ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ମୋ ପରିବାର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସୁଖରେ ରଖିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ହକଦାର ଯିବା ପାଇଁ। ଶାସନ କରିଛି, ଶୋଇନି ରହିନି, ମୁଁ ହକଦାର। ଠିକ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଲୋକ ଯିଏ ହଉଛି କିଏ? ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇଛି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପଶୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯୋଉ ପଇସା ଆଣିଛି ତା ଦେହରେ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଯୋଉ ତିଆରି କରିଛି, ସବୁ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପିକ ୱାର୍କ କରିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। କହିଲେ ହଁ ଠିକ ଅଛି। ତୃତୀୟ ଲୋକ କହିଲେ କିଏ ସେ? ନା ପଣ୍ଡିତ। ପାଠ ପଢିଛି, ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରିଛି, ଦୁନିଆର ମଙ୍ଗଳ କରିଛି, ପୂଜା କରିଛି, ଭଗବାନ ଆଉ ମଣିଷ ଭିତରେ ମୁଁ ହଉଛି ସଂଯୋଗ ସେତୁ, ତେଣୁ ମୋର ଯିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକଟି ଲାଷ୍ଟକୁ ରହିଲା, ସେ କିଏ? ସେ ତାର ତ କିଛି ନାହିଁ, କଣ ଅଛି ତାକୁ ଦବା ପାଇଁ?
କହିଲା ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ ଆସୁ ଆସୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ ମୋର ଆଉ ଅଛି କଣ ଆଗ ଅଛି ନା ପଛ ଅଛି ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି କାହିଁକି ସେ ଜାଣିଥିବ ସିଏ ତାର ଜାଣିଥିବ କହି ଚାଲିଗଲେ ଗେଟ୍ଟା ବନ୍ଦ ଏମିତି ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ 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 କଣ ହେଲା ନା ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲିଲା ଗେଟ୍ଟା ଖୋଲିଗଲା ବେଳକୁ ପଶିବାକୁ ରହିବେ ଯିବେ ନା ନାହିଁ ସେ ଆସ ବାଇ ନେଚର ତ ହ୍ୟୁମାନ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ପଶିଯିବା କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ସିଏ କଣ କଲେ ରୁହ ନା କଣ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବି ଏମିତି ପଳେଇ ପାରିବେ ନା କଣ ତମ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ଧରିକି ଆସିছে ବୁଝିଲେ ନା ଆଚ୍ଛା ତମେ ସବୁ ଯାହା କରିଛ ତମ କୀର୍ତ୍ତିନାମା ସବୁ କୁହ ମୁଁ ତାକୁ ମିଳେଇବି ମୋ ଡାଏରୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯଦି ତମେ ଇଲିଜିବୁଲ ହେଲ ତାହେଲେ କଣ କରିବ ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ଯିବ ନହେଲେ ନାହିଁ ବାହାରକୁ ପଳେଇବ ଆଉ କଣ ଅଛି ବୁଝିଲେ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ହେଲା ସେଟା ପ୍ରଥମେ ପଡିଲା ରାଜାକୁ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଏମିତି ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଛି ମୋର ଯୋଉ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିଛି ଦାନ କରିଛି ଖୁସିରେ ରଖିଛି ଏମିତି ସବୁ ପୋଖରୀ ତିଆରି କରିଛି କଣ କଣ ସବୁ ତିଆରି କରିଛି ତେଣୁ କହିଲା ହଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ କହିଲେ ରହ ତୁ ଯାହା କରିଛୁ ମୁଁ ତ ମିଳେଇ ସାରେ ଦେଖିଲେ ସତୁ ସତ ସେ ସବୁ ସେୟା କରିଛି ତାପରେ କହିଲେ ଯିବା କଥା କରିସାରିଲା ପରେ ଟେଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ନା ନାଇଁ ସେଟା କହିଲେ ଯିବା କଥା ବଟ୍ ଇଏ କଣ କଲା କନଫିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଯେ ମୁଁ କରିଛି ମୁଁ ଯାହା ରଖିଲି ଗୋଟେ କହନ୍ତି ନା ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ମାନେ କଣ ଯମଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନା କଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ନା କଣ ଏଇଆ ତ ନା କଣ ସେ କଣ କରିଥିବ ନା ସେ ଯୋଉ ଡାଏରୀରେ ସବୁ ଲେଖିକି ରଖିଥିବ ମଲା ବେଳକୁ କଣ ହେଇଥିବ ଏ ସବୁ ତାହେଲେ ଗୋଟାଏ ଲୋକକୁ ଯଦି ଗୋଟାଏ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ରହିବ ତାହେଲେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ପିମ୍ପୁଡି ଜନ୍ଦା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନେ କେତେ କୋଟି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଆଜିରେ ବୁଲୁଥିବେ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିବେ ପୁଣି ଆପଣ ଶୋଇଗଲା ବେଳକୁ ସିଏ ବି ଶୋଇପଡୁଥିବେ ଯଦି ଗଲା ସରିଲା ଉଠେଇବ ତ ଜିନିଷଟା ବୁଝନ୍ତୁ କାରଣ ପୋଷାକ ତଳେ ସମ୍ରାଟ ବିରଙ୍ଗଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନି କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାତି ଅନ୍ଧକାର ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ସାବିତ୍ରୀକୁ ଛାଡିକି ଆଉ କଣ ଭାବୁଛି ଆପଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାହାରେ ସିନା ମତେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ବଡ ଲୋକ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାପରେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ମୋ ପଛରେ ଫଟୋ ଉଠାଇକି ବୁଲୁଥିବ ମୁଁ ଶୋଇଲେ ଖାଇଲେ ଝାଡା ଗଲେ ସବୁ ଦେଇକି ବୁଲି ତାହେଲେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ମାନେ କଣ ନା ଗୁପ୍ତ ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରେ ଯେ ସିଏ ହଉଛି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରେ ଯେ ସିଏ ହଉଛି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କୋଉଠି ଅଛି ନା ମୋରି ଭିତରେ ଅଛି ଏ ନେଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ବାଇ ଚାନ୍ସ ୱି ଲିଭ୍ ସବୁ ଯାକ ମୋରି ଭିତରେ ଏଇଠି ଅଛି ଫଟୋ ଉଠଉଛି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ପଜିଟିଭିଟି ନେଗେଟିଭିଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯଦି କିଏ ଚାକିରି କରିଥିବେ ଯାଇଥିବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇକିରି କିଛି ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିବ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବସିଥିବେ କିଛି ଡେବିଟ୍ ହବ କିଛି କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଇଥିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ମାରିଦେବେ ଫାଇନାଲି କଣ ଆସିଲା ଯଦି ଅଧିକା ଟିକେ ହେଇଥିବ ଚା ପାଣି ଖାଇବେ ନହେଲେ କଣ ହେବେ ହାତକୁ ଦେଇକିରି ଆସିବେ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ଯେମିତି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯିଏ ବସିଛି ତା ପାଇଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ଲାଇନ୍ ଆମର ସେମିତି ଯେ ଡେଡ୍ ଲାଇନ୍ ରେ ମାରିଦେବେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କେତେ କ୍ରେଡିଟ୍ କେତେ ଡେବିଟ୍ କେତେ କୋଉ ପଟକୁ ତୁ ଯାଉଛୁ ଏଇ ହଉଛି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତର କାରନାମା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ ହେଇକି ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯାହା ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ହେଲେ ଯମ କଣ କି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଆସିଥିବ ଏମିତି ହେଇଥିବ ଆଖି ପାଖି ମଇଁଷି ପିଠରେ ବସିକିରି ଆସିଥିବ ଚମ ଦୌଡ଼ି ଧରିକି ଆସିଥିବ ତାକୁ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମାନେ ଲୋକ ଥରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିଛୁ ଆମ ପାଠରେ ସେ ଯମ ବୋଲିକିରି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଯମର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସଂଯମ ଯିଏ ସଂଯମ କରିବାକୁ ଶିଖାଏ ସେଇ ହଉଛି ଯମ ଯିଏ ସଂଯମ ପଥରେ ନେଇଯାଏ ସେଇ ହଉଛି ଯମ ସେ କିଏ ସେ ନା ଲର୍ଡ ଅଫ ଡେଥ୍ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ପରମ ପ୍ରଭୁ ବସି ସଂଯମ ଶିଖଉଛନ୍ତି ସଂସ୍କାର ଶିଖଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ ତେଲ କଡ଼ାରେ ପୋଡିକିରି ମାରୁଥିବ କି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ମାନେ କହନ୍ତି ନା କଣ ଯାହା ବାଛିଦେବ ମୋ ପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ବଡ ପାଟିରେ ଜୀବନ ବା ମରଣ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ଆମେ କେତେ ଜଣ ବୁଝିଛୁ କୁହନ୍ତୁନି ମରିବା ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କୁହନ୍ତୁନି ଜଣେ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ କି ଜୀବନର ଅର୍ଥ ଆମେ ବୁଝିନୁ କାହିଁକି ସେ ଭୁଲ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ନିଜକୁ କହୁଛୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ ନିଜକୁ ଠକୁଛୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଠକୁଛୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଠକୁଛୁ ପରିବେଶକୁ ଠକୁଛୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଠକୁଛୁ କାହିଁକି ଠିକ ଅଛି ଜାଣିନଥିଲେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଜାଣିଲେଣି ଅନ୍ତତଃ ଟିକେ ସେଇ ତ ସଂଯମ ଯିଏ ସଂଯମ ଶିଖେଇବ ସେଇ ତ ହଉଛନ୍ତି ଯମ ଆମ ମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହଉ ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଠଚକ୍ରରେ ଆସି ବସିବ ନା କାହିଁକି ପଢୁଛୁ ତାପରେ ପଚାରିବେ କଣ when we possess thee we shall no longer cast thee away ତତେ ପାଇଲେ ଆଉ ତ କହିବେନି ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ ସେ when ଟା କେତେବେଳେ ଆସିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ପାଇନାହୁଁ
ବିସର୍ଜନ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କର। କୋଉଠି ଆସିବ ମୂଳରୁ ସେ ଘର ପଶିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ କହିଲେ ବାହାର କରିଦିଅ। ତେଣୁ ତାକୁ କହିଲେ ତୁ ଯାହା କରିଛୁ ରାଜା ତୁ ସବୁ ଯାକ ଠିକ କହୁଛୁ ଠିକ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ତୁ ଯାଇପାରିବୁନି ତା ଭିତରକୁ। ଇନଏଲିଜିବୁଲ କାହିଁକି? ଆରେ ତୁ ସିନା ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷୁଥିଲୁ ପରା ନା କଣ? ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ତା ପ୍ରଜା ଗୁଡାକୁ ମାରିଲୁ, ତାଙ୍କ ଧନରତ୍ନ ଗୁଡାକୁ ଲୁଟିଲୁ, ଲୁଟିକିରି ଆଣିକିରି ଆଙ୍କୁ ତୁ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ରଖିଲୁ। କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାକୁ ସୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରଜାକୁ ତୁ ଭସେଇ ଦେଇଛୁ? ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀର ଗୋଟିଏ ସୈନିକର ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିଧବା କରିଛୁ? କେବେ କଳ୍ପନା କରିଛୁ? ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମୁଖରେ ହସ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ପୁଅଙ୍କୁ ମାରିକିରି କଣ କରିଛୁ? ଅନାଥ କରିକି ଛାଡ଼ିଛୁ ଜାଣିଛୁ? ଆଉ ମନ୍ଦିର କେମିତି କଣ ଯିବୁ ତା ଭିତରେ? ଯାଇପାରିବନି। ଇନଏଲିଜିବୁଲ। We are living in a society where one man's boon is another's bane. ଡକ୍ଟର ଜନସନ କହୁଛନ୍ତି we are living in a society, ଏମିତି ଏକ ସମାଜରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ ଯୋଉଥିରେ one man's boon is another's bane. ବେଲୁନଟା ଗୋଟେ ପଟୁ ଚିପିଦେଲେ ଆର ପଟଟା କଣ ହବ? ଫୁଲିଯିବ ନା ନାଇଁ? 100 ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା 10 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ନେବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଇଥାନ୍ତେ? ସେମାନେ 10 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଇଥାନ୍ତେ। ଜଣେ 50 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲା, ଆଉ ଜଣେ 30 ଟଙ୍କା ରହିଲା, ଆଉ କେତେ ଜଣ ରହିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ବଳିଲା? 8 ଜଣ ରହିଲେ 20 ଟଙ୍କା ରହିଲା। ସିଏ ଯିଏ ଭାବିଲା ମୁଁ କାହିଁ 15 ଟଙ୍କା ନେଇଯିବିନି, ଆଉ ଶେଷକୁ ନବା ପାଇଁ ମୋତେ କେହି ନାହିଁ। We are living in a society where one man's boon is another's bane. ସେଠି ତମେ ଶଙ୍କା ସରି ଯାଉଛି ନେଇପାରୁନ, ଏଠି ସବୁ ପଡ଼ିଛି ନବା ପାଇଁ ତମେ ନଉନା। ଫୁଟେ ଜାଗା ପାଇଁ ଯଦି କିଏ ମାଡ଼ି ଆସିବ, ଚାଇନା ମାଡ଼ି ଆସିବ, ଭାରତର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଇଛି ଆପଣ କେସ୍ କରିଦେବେ, ଜେଲ୍ କରିବେ, ପଳେଇ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୋତାଲା ଉପରେ ଆଉ ଘର କରିବାର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ ବିରାଟ ପୃଥିବୀ ଯୋଉ ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଗୁଡାକୁ ଯଦି ନେଇଯିବ, ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳଟା ମୁଁ ତତେ ଯୌତୁକରେ ଦେଇଦେଲି, ନବୁ କି? ନା ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବି ନାହିଁ। ତ ମହିମଣ୍ଡଳେ ନାହିଁ ହେମନ୍ତ ଜନ ମୋଦିକାର ସଙ୍ଗେ କରିବରଣ, ସବୁ ଯାକ ପଡ଼ିଛି ତାର ମାଲିକ ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ହବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା। ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲେ? ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଏଡ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିଲେ କିଏ? ସେ ବ୍ୟବସାୟୀ। ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ହସୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ, ଆନନ୍ଦରେ ଯିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେକେଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ନାଚୁରାଲି ସେ ପଇସା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ଚାକିରି ଦେଇଛି, ଇଏ କରିଛି, ଲୋକଙ୍କର ପରିବାର ପୋଷା ହଉଛି, କହିଗଲା ମୁଁ ସବୁ ଏୟା କରିଛି, ଫାଇନ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ କଣ? ବ୍ୟୟ ବସ ଆୟ। ବ୍ୟୟ ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ, ସିଟ୍ ପେସେଣ୍ଟଲି, ଦେନ୍ ଇନଫ୍ଲୋ ହବ। ବିଜନେସର ମାନେ କଣ? ବିଜିନେସ୍। ମୋର ତ ବିଜିନେସ୍, ମୁଁ ତ ମୂଳରୁ ବିଜି ନୁହଁ, ମୁଁ କେବେ ନେସ୍ କରିବାକୁ ଯିବି। ଯାହା ହଉ, ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ଏୟା ସବୁ କରିଛି, ଖାତା ଦେଖିଲେ ସବୁ ଯାକ ସତ କଥା। ତାକୁ ତାପରେ କହିଲେ am I eligible? No। କାହିଁକି? ଏଇ ସବୁ ଯାକ ମୋର ତ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। କାହିଁକି? କେତେ ମିଛ କହିଛୁ, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଠକିଛୁ। ମୁଁ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦାହି ଦେଇକିରି କହୁଛି, 5 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି, 5 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ନଦେଲେ ମୁଁ ବସିବି କାହିଁକି? ମିଥ୍ୟା। A drop of practice is better than an ocean of theories, advices and good resolutions. ସମୁଦ୍ର ପ୍ରାୟ ପଡ଼ିଛି, ଥିଓରି ପଡ଼ିଛି, ଆଡଭାଇସ୍ ପଡ଼ିଛି, ଗୁଡ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍। ଆପଣ ସବୁ ଯାକ କରିପାରିବେ ନା। ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନା। ମିଛ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦିଟା ବଢିଆ ମେସେଜ ଅଛି, ମୁଁ କହୁଛି। lie is a lie whosoever may speak। ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲାଇ ଗୋଟେ, ବ୍ଲାକ୍ ଲାଇ ଗୋଟେ। କାହିଁକିନା ସୁଭାଷ ଭାଇ କହୁଛି ମାନେ ଚଳିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଦୂର ପାହାଡ଼ ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର। lie is a lie whosoever may speak। ଯିଏ ବି କହୁ ମିଛଟା ମିଛ, ସତ୍ୟ କେବେ ହେଇପାରିବ। ଆପଣ କହିବେ ମୋ ମା ପାଖରେ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଏଫର୍ଟ ମା ପାଖରେ ଅଛି, ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବି ଏଠୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝାଉଛନ୍ତି no superhuman effort can make a falsehood not a falsehood। ଯେତେ ଅତିମାନସିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହଉନା କାହିଁକି, ସୁପର ହ୍ୟୁମାନ ଏଫର୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ମେକ୍ ଏ ଫଲସୁଡ୍ ନଟ୍ ଏ ଫଲସୁଡ୍। ମିଥ୍ୟାଚାରକୁ କେବେ ଅମିଥ୍ୟାଚାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଥରେ ମିଛ କହିବା ପୂର୍ବରୁ 1000 ଥର ଭାବନ୍ତୁ, 1000 ଥର ଭାବନ୍ତୁ। କାରଣ କାହିଁକି? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉନି, ଅନ୍ତତଃ ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଟ୍ରୁଥ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ନା? ହଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ କଣ କହିଲେ? ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର। ବାହା ହେଇନି, ଫାଇନ୍। ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ନା? ହଁ। ଆଶ୍ରମ ଜଏନ୍ କରିଦେଇଛି ନା? ହଁ। ମାଙ୍କ କାମ କରୁଛୁ ନା? ହଁ। ଓ ଏଇଥିପାଇଁ ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କହୁଛୁ ନା? ହଁ। ଆରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଥାଏ, ସାଇକିକ ଲାଇଫ। ମାନେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଦେଖିବୁ, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ବୁଝିବୁ, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବୁ, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବୁ, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ତତେ ଯୁଆଡକୁ ଗାଇଡ କରିବ ତା ପଛରେ ଜାଣିବୁ।
कहला सेटा कौन मुझे जानी साइकिक लाइफ साइकिक लिंक कौन जानिनु तू स्पिरिचुअल हेलुनी बोली कंपेयर कर माने ये करूछु क्लेम करूछु पुनी कहूछु मु आगु सुप्रामेंटाल आडू जेबी न जानी कि अलसुआर बारबाटी चाष से कुहुड़ी गोर गला भांगी जार प्रीतिर प्राचीर थिला तुमे अरे कांत ये पाचेरीटा रहिबो ये कोडी भांगिबो नाही कारण काठ माटी इटारे तयारी हेछि जदि गोटे कुहुड़ीर घर तयारी करी प्राचीर करिवो केते समय रहिबो सेई स्वप्न को नै करी हमें बंचिचु हमर आउ किछि नाही जमे प्रथमे कहले कोन ना ट्रूथ इज द फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी ना मु जम्मा ट्रूथ कहूनी ये स्पिरिचुअलिटी मेड को जाइछ जोग करूछु ना हां जो दिन चैत सत्ता सहित संयोग स्थापन करेंगे से दिन जोग आरंभ हम चैत सत्ता जाचु ना कंटाक्ट अच्छी ना चैत सत्ता को बाहर को आणलुनी ना ना आ कौन करुच आमे केवल ताकू कौन करुचु ना रिन्यूअल करी चलीचु आगु को जाइन केवल अप्लिकांट ना एस्पिरांट कहले ना जीवन लक्ष्य हूँ कौन टू नो द डिवाइन डिवाइन कौन मुझे जानी ना सेकेंड हूँ कौन टू बिकम द डिवाइन किसी किसी परिमाण आपको खुशी लगे कारण अंत यही चेष्टा कर थर्ड जमी कहते मानिफेस्ट द डिवाइन आर जन्म को था ये जन्म हो पार केते कोटी जन्म जीव आपड़ कौन भावुं सांगे सांगे मरीगला इमिडिएटली जन्म हे पारे संभव अच्छे गोटे गोटे स्वप्न हठात किसी नथ जन को मारी मन चली जाऊँगी से सांगे सांगे तार किसी कौन नो जन्म हो बाई चान्स रेयर कहीं साइकिक बिंग स्थिर करवा एट द टाइम ऑफ डेथ ताको कौन करिया पड़िबो नहले हजार हजार वर्षर गैप मध्य हो जाई पारे जन्म न बनाए इट डिपेंड्स अपॉन द साइकिक मैच्योरिटी साइकिक मैच्योरिटी केते तार डेवलप करिछि सेही ऊपर निर्भर करूछि मु चैतन्यता के मध्य जानिनि से कोन मो भीतर अछि आरो जन्म को थाउ आउ हबो नै रहिला तो तृतीय लोक को आसिक पहुंचला तृतीय लोक होछि किए से पंडित कौन करिछु पाठ पढ़ी आलोचना करी सब जाक करी भगवान सहित संयुक्त करी सब जाक करी ना फाइन रह मुझे देखे ना हाँ सब जाक जहाँ कह ठीक कहला मोर इलिजिबिलिटी कौन अच्छी ना नेगेटिव ना कहीं जीवन में प्रयोग कर खाली कही पोथी बैगण आउ बाड़ी बैगण अरे बाड़ी बैगणटा पक्का हो बर पड़े किसी बाहर जदि पोथी बैगण बहिर खंडा चिरिकी नहीं पड़ी कौन बाहर कार्बन डाइऑक्साइड तेणु खाइबा पूर्व मोर भावार कौन खाइबा चाहूँगी फ्लो चार्ट अच्छी धरबी बैगण गोटे आनी पड़ी पड़ी घटका करी खाइबी जदि बहिर बैगण खंडा छिड़िक नहीं पड़ी कार्बन डाइऑक्साइड धुआं गुड़ा खाली पाउंस गुड़ा खाइबा आउ कि तेणु तू भी इलिजिबल एक कथा शुणी सारिक बड़ बड़ गले फसर फाटी सान आसिले बेसर बाटी रहा किए तार ये कहला मोर भाई आउ से कंपिटिशन पाक जीवा दरकार नहीं मत बाट जो पलायती सो जीवती जो जीवती सो धावती दौड़ा आरंभ कला डाकिले शुण तू आसीलु स्वर्ग पाखु आसिक फेरी जाऊँ बट इंग्राजी गोटे चमत्कार लाइन अच्छी आपण मैंने जानते इनवाइटेड फॉर डिनर सर्वड विथ बनाना बड़ा चमत्कार लाइन इनवाइटेड फॉर डिनर मे फेयर को डकाई आपको खाइबा मुझे बड़ होटेल जानी से मुझे पारे मुझे फर्स्ट टाइम है इनवाइटेड फॉर डिनर आपंकर बहुत इच्छा अच्छी जाइए क्राउन मारियन किंबा स्वस्ति किंबा ट्राइडेंट किंबा मे फेयर कि जा भर कौन हो देखती बाय द वे आपन को गोटे बाहागर निमंत्रण आसला आपड़ गले आपंकर इंटरेस्ट कौन अच्छे खाइबा जाइए ना देखा जाइए देखीदे बुलाबुली करदे तापर कौन कहले आसला बेलू से झीटी थी फुल पकई नचेत गोटे कदली धरी हाथ धरिक नहीं आस मुझे जीवन सारा कहे मुझे अनेक लोग जमी कहते ना माँ को मुझे छुईक आसी कौन केत कौन कले मोर से बुझा दरकार व्हाट इज द आउटपुट आपड़ कह मुझे कह हाथ अपने एडिबल राइस दरकार आप मत चाउल दियो पानी दियो निआ दियो चुली दियो मुझे सब जाक देदेली देखला बेलू आप कौन कह जानते ना कौट गोटे मानने टाण होगला ना जाऊ होगला से मोर हेडाक नुहे परिच कौन मोर आउटपुट दरकार आपण कौन कले केमी कौन कले से मोर हेडाक नुहे मोर हेडाक हूँ कौन आपको पाइले केमी केमी इनवाइटेड फॉर डिनर सर्वड विथ बनाना डका होता कौन से जावाई डका हेले ऑल सिंसियर प्रेयर्स आर ग्रांटेड अरे सिंसियर तो लगी जब प्रेयर गुड़ा ग्रांटेड हो जाता तो अलग कथा गोटे शब्द कहे सब लोग हसती बाय वन गेट 3
एमती शब्द शुणी ना ना शुणी ना ये जो बिग बजार तो बंद हो गला रिलायंस फिलायंस रे जिबे जाके देखिए बाय वन गोटाए किण आउ दीटा मागणा नहीं कि बाय वन गेट थ्री लोक दौड़ लाइन लगे ना ना लाइन लगे थे अच्छा आपड़ कहे ता सहित आर संपर्क कौन अच्छी मुझे से एठी भी होची ना केमिति कौन होची गोटा बुझे दउची आपन को तापर दिबा दुई प्रकार लोक मंदिर को जाती भगवान के पाखु जाती प्रथम प्रकार लोक जाती कौन पे कहले हाथी ने घोड़ा ने मो पे काली बजे मत दे जदि न दौ था भगवान से केबे जाऊ न था जहाँ मागनी तो पूरण हो जाए खुशी होकर पड़ते द्वितीय प्रकार कैटेगोरी लोक हुए तो आपण मैंने हुए तो बोलिक मुझे आपको लगुच आपण मैंने मन मत कौन छाड़ी ना ये आम समझ जो बस से मैंने कौन करती से होती सबू समर्पित किए से समर्पित किंतु किसी मागती ना ताने तुमको मिलूब ना ना हाँ माने गोटे नॉर्मल आप पाठटा जानी कहीदे बुझे ना तेणु जदि नॉर्मली जब पचार जदि मन गोटे पिलाटा जब न कांदुची माँ जहाँ खाइबा दौर कि तेणु जो लोकटा जाऊँगी कि मागुनी ताने खाली खाली फेरुव ना ना नॉर्मल टेंडेंसी कौन या ना ना कहले ना तीन टा जिनस देखो मिले प्रथमटा कौन मिले व्हाट ही वुड हैव अदरवाइज आस्क्ड जहाँ मागी था मागू ना ताकू भगवान देवे संगे आउ दीटा जिनस देवे पूरण करेंगे कौन कहले अलोंग विथ इट ही गिव्स हिमसेल्फ निजुकू देले सेतिकरे मध्य रहिले नाही एंड द स्पॉन्टानियस बोन ऑफ हिज लव प्रेम को स्वतस्फूर्त भाव में आपण को डाली देवे दिव्य प्रेम चिंता करी देखंतु मु मागिबी ना समर्पित होई न मागी मैन कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स चॉइस इज इंपरेटिव ट्रूथ और अविश दीटा रास्ता रे मागंतु बे न माग चतुर्थ लोक हूँ किए से जो श्रमिकटा कहला तो ये सबू जाक इनएलिजिबल मु कहीं बेकार जाए समय नष्ट करी पड़े जाऊँ शुण आसी जो तोर कौन कहला आज्ञा मोर किसी ना काम करुच्ची खाऊँची मोर परिवार टी अच्छी मुझे पैसा नहीं प्रतिपोषण करे या हूँ कम मोर आउ मो अलग जिन किसी देखी ना कहला बस प्रकृति देखिए तार किसी ना गरीब लोकटा तार कौन अच्छी गरीब लोकर भाग्य सब बड़े दुर्भाग्य परिणत हो जाए किसी ना सतर देखा तार माने क्रेडिट बैंक लिस्ट आग को जबार ना पछ को जबार ना सेठू तथापि कहले गोटे ऑप्शन तो तेम पचारुच ना कौन जीवन में केबे कोठी गोटे भल काम करिछु बोली कैन यू टेल मी कौन करिछु मोर सेटा मैटर केबे गोटे कोठी भल काम करिथु बोली के भाबुछु मते कहि पारि बहुत समय भाविला पर यहीटा हेई पारे से कहूनी जे मु एटा करिछु बोले एटा हेई पारे ना कौन तो आज्ञा गोटे रुटी खाऊली दिने बसिक से रास्ता संध्या बेले गोटे कुकुरटी आसिक पहुँचला मु फील कली इट्स नीड इज ग्रेटर देन माय नीड कुकुरटा न खाइले दुष्ट कुकुर पिलाटा जन्म करके आसी मरीज आ मु न खाइले अंत काली पर्यंत सर्वाइव कर स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ताको श्रीअरविंद मते लिखिले पढ़िले सब जानिबे ना रोमांटिक है परा रोमा स्पिरिचुअलिज्म समर संज्ञा होची कोन Each day was a spiritual romance, as if he was born into a bright new world. आपण आध्यात्मिक जीवन बात करछन ना हो ना आपण एठु जाने देबे म पाइली कि नै फळ संगे संगे डू सेपटरे पा कर पा ना केमिति each day was a spiritual romance. आपण रोमांस करछन ना हो भाई भौणी के भल पाउची भौणी भौणी के भल पाउची भाई भाई के भल पाउची स्वामी स्त्री के भल पाउची बाप पुओ के भल पाउची इट इज अ सॉर्ट ऑफ रोमांस कला एठी जेमिति रोमांस करू जो स्पिरिट को सेमिति रोमांस कर पाइ जेबो ना से स्पिरिट कोन तो बुझिनी खाली थरे नुह ये बसी आप भल पाऊँ भितर रात गई बात गई ये नुह ईच डे वाज ए स्पिरिचुअल रोमांस ईच डे माने 24 घंटा नुहे कालिक नथिबो प्रत्येक मुहूर्त आत्मा सहित से चेतन रे वास करिवे से रोमांस से वास करिवे हम करूची ना आपन भीतर गोटे फिलिंग्स अच्छी थी जदि करूथिबे फिलिंग्स आसो ना कोन निया को छुईला माने हाथटा गरम हो जाउची बरफटा को छुईला हाथटा तरल ठंडा हो जाउची जदि स्पिरिट सहित रोमांस करते तो किसी होना मुझे मो भाई की भल पाइली भाई तो निश्चित मत भल पाई एवरी एक्शन आज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन प्रत्येक क्रियार समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया स्पिरिट को रोमांस कली केमी कौन जानी मु ठीक अच्छी मु करुच्ची कि सी मत करुच्ची कि ना मुझे जान एक मंदिर दीप जालुले दुहे तो दुही मु जालुली खाली तुम तुम्हें जाल क्या ये भाया प्रश्न किसी उत्तर ना
ତେଣୁ କଣ କଲା ମୁଁ ସ୍ପିରିଟ ସହିତ ରୋମାନ୍ସ କରୁଛି ବୋଲି ଜାଣିବି କେମିତି ମୁଁ କରୁଛି as if he was born into a bright new world ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ନବଜନ୍ମ ଏକ ନୂଆ ପୃଥିବୀରେ ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଅନୁଭୂତି ଆସୁଛି କହିଲେ ନା ବର୍ଷରେ ଥରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବାକୁ ଯାଉଛି ନହେଲେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇକି କିଛି ଲୋକ ହଉଛି କହିଲା ଜମା କିଛି କରୁନା each day was a spiritual romance ଅନୁଭୂତି ହବ କେମିତି as if he was born into a bright new world ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚେତନାର ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା ଆଉ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀରେ ନୂତନ ଭାବରେ ନୂତନ ଆଲୋକ ନେଇ ମୋର ନବଜନ୍ମ ହଉଛି ଏଇଭଳି ଅନୁଭୂତି ନା କେବେ ଆସିନାହିଁ ତା ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ଏ ଲୋକଟା କହୁଛି କଣ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମନେ ପଡୁଛି ଗୋଟାଏ ରୁଟି ଥିଲା ରୁଟି ନେଇକରି ଖାଉଥିଲି କୁକୁରଟାଏ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛି ସଦ୍ୟ ଜନ୍ମ କରିକି ଆସିଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ନ ଖାଇକିରି ବରଂ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ଲାଭ ଅଛି କାରଣ କାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି କିନ୍ତୁ ଏଟା ନ ଖାଇକିରି ମରିଯିବ ତାକୁ ଦେଇଦେଇଥିଲି ଆଉ କଣ କରିଛୁ କେତେବେଳେ ଯଦି ସମୟ ହୁଏ ଯାଏ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ବସିକି କିଛି ପଳେଇ ଆସେ ନହେଲେ ମୋର କିଛି ସେମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟେନସନାଲି ନାହିଁ ଯେ ଧୂପ ଦେବି ଦୀପ ଦେବି ମୋର କଣ ହବ ଏଇଟା ନାହିଁ କହିଲା ହଉ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ବାଟ ଛାଡ ସିଏ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଦିଅ ନ ଦିଅ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ମୋର କିଛି ପାଇବାରେ ନାହିଁ ମୋର ତ ହରେଇବାରେ ନାହିଁ ପାଇବାର ସୁଖ କୋଉଠି ଆସିବ ନଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଲୁଜ୍ କାରଣ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଯାହା କରିଛି ମୋର କିଛି ଆଉ ହରେଇବା ନାହିଁ ସବୁ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ତୁ ମୋର ପାଇବାର ଲାଭ କାହିଁକି ଆଶା କରିବି ତାପରେ ଦେଖିଲେ ମିଳିଲେ ତ ସତକୁ ସତ ତାପରେ ଡାକିଲେ ବାବୁରେ ନା କଣ ଯା ତୋରି ପାଇଁ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଅଛି କହିଲା ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି ନା କଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ କେବଳ ମୁଁ ଆସିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗେଟ୍ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗଟା କେମିତି ହେଇଥିବ ସ୍ୱର୍ଗୀହା ନରଗୀହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଗୋଟା କୋଉଠି ଅଛି ନର୍କ ଗୋଟା କୋଉଠି ଅଛି କହିଲେ ନାହିଁ heaven and hell exist in the soul's consciousness କୋଉଠି ଏମିତି ଜିନିଷ ନାହିଁ heaven and hell exist in the soul's consciousness ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସୋଲ କଣ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ତାର ଚେତନା ସେ ସ୍ୱର୍ଗ କଣ ନର୍କ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର there is no other go ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତେଣୁ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ କହିଲା ମୋର କିଛି ଜାଣିବି ଖାଲି ସ୍ୱର୍ଗଟା କଣ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେତିକି କେବଳ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଆରେ ତୁ ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ବୋଲି ଆସିଛୁ ବୋଲିକି ତୋତେ ମିଳିଗଲା ଟିକେଟଟା ମିଳିଗଲା ପାଇବାକୁ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖେ କାହିଁକି ନା ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲେଣି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହିଁ ଆରେ ନ କରିବାଟା ଭଲ ଏବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କର ୟୁ ବିଗିନ୍ ଫ୍ରମ୍ ନାଓ ପାଠ ଆଡକୁ ଟିକେ ଯିବା ପୁଣି ଆସିବା ଅଛନ୍ତି ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ନା ବନ୍ଦ କରିବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତ ଇଏ ପାଠ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆ ନେଭର ଏଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟୋରି କିଛି କିଛି ଅନ୍ତତଃ ଯୋଉ ସମୟ ପାଇଛନ୍ତି ଦିଚାର ଧାରି ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ହାଭ୍ ଏନି ଅପସନ୍ ତ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଆସୁଛି ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ତ ସାବିତ୍ରୀର ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଇ 7ଟାରୁ 8ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ 1 ଘଣ୍ଟା 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ବସିକି ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ 1 ଘଣ୍ଟା ସେମାନେ ଉଠିକିରି ଯାଉନାହାନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ପଢିବି ନାହିଁ କରିବି ନାହିଁ ସବୁ ଯୋଗର ଶେଷ ଯୋଉଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ଆରମ୍ଭ ସେଇଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯୋଗ ଯୋଉଠି ସରିଯାଇଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ସେଇଠି ଯୋଗ କହିଲେ କଣ ଆଗେ ଯୋଗଟା କଣ ବୁଝନ୍ତୁନି ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଯୋଗ ମାନେ କଣ ୟୁନିୟନ ତ ଆଉ କଣ ଅଛି ନା କଣ ସାର୍ ୟୁନିୟନ ତ ଆଉ କଣ କାହା ସହିତ ୟୁନିୟନ ୱିଥ ଦ ଡିଭାଇନ କଣ ମୁଁ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବି କେବେ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ଭାବିଛନ୍ତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛନ୍ତି କହିଲେ ନା तेरे हाथों ने छुआ मुझे मेरा हाथ तूने मुझे कहाँ छुआ जाऊँ रिलीफ सेंटर मुंडिया मारदेलु आसिलु पटको मुंडिया मारदे आसिलु ताले तू छुईलु कोठी की यूनियन कर माँ को देखि हसीचंदी आपण माँ हसु ना देखिले आपण देखि हसीथिबे निश्चय एबे सिना हसीबे ना काने लोक काले पागल कहबे कोन करिवे कोन हसुचंती किंतु निश्चित भाबरे माँ को देखि आपण केबे गोटे बसिक हसीथिबे ना माँ को देखि हसिला परे कोन हुए कोंतु आपण तो बाहा हेचंती पिलाटे ही तो पछर बसची घरटा तो अच्छी चाकरीटा तो मिले ताकू छड़ी आउ किछि अछि कि आउ किछि हेछि कहला ना ए लिखाई दिस लाइन सफरिंग वाज लॉस्ट इन हर इमोर्टल स्माइल ये हस केबे मरिबो नाही विभिबो नाही सफरिंग वाज लॉस्ट इन हर इमोर्टल स्माइल हम सफरिंग सरीछि माँ को देखि हसिकरी कोन पाइले माँ को सहित कथबार्ता करिसंती करथिबे निश्चित करथिबे ये तो मो आगे कर नथिबे किंतु कथबार्ता करथिबे माँ के सहित कथबार्ता करिके आपण कोन पाइचंती कोनतु कोनटा पाइचंती ए वर्ड फ्रॉम हर लिप्स विथ हैप्पीनेस विंग्स द आवर हेछि
केते वर्ष लागिब ना 300 वर्ष लागिब हे गला केमिति ना 3-4टा जन्म गलानी ये जन्म 75 वर्ष मारदेले हे गला ना ना सेमिति हुए ना मैथमेटिक्स डिवाइन का पाखे काम करे ना कहला कोनटा केमिति करूना ना फ्रॉम द डेट ऑफ रियलाइजेशन असंभव डेट ऑफ रियलाइजेशन ता परे 300 वर्ष मोर तो मूल रियलाइजेशन ही कोन आसी नाही हबो नाही मा कहउछन नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड असंभव बोली किछि नाही केमिति संभव मते टिके देखा अनेक लोक तो पळेबे शब्द सुनिके आपण तो बसी चंती शीत राति रे केमिति हबो मते टिके को ना कोन ए वर्ड फॉर फ्रॉम हर लिप्स विथ हैप्पीनेस विंग्स द आवर मा जति हसी हसी करी पदटे कथा आपण को कहि देबे समय रे डेणा लगी जीव उड़ी करी पळेबे ईगल पक्षी भलिया ऊपर उठी चली जेबे प्रति मुहूर्त रे कथा वार्ता करूछन राति सारा बाप पुआ अनिद्रा ही मुगुरा बसई माछ पशुची बाहरी जाऊँगी पछपट गला जदि थरे बांधी दे 5 किलियाटा सीना पशि था अंतत तो 5 ग्राम माछटा पशि था ठीक अच्छी मो बापा जानी पारले ना ओजा जानी पारले ना सेमाने जानी पारले ना मु तो जानिली केही तो जणे जाई बांधी दे पारंता ता भी मध्य करिब केते जुग चली यूनियन विथ द डिवाइन अरे से डिवाइन किए कोम ता सहित जोड़ी हेबी जाई सारथी सारथी आश्रम देकर जाइए गणेश सरस्वती पूजा दिन पलंग सेवा देदेले सब गोटे समय आसी पहुँचला आमरी जिला लोक तेणु आप किसी व्यस्त हवा दरकार नहीं आपण मानक सबूक कर सारा लोक बस कहते कहीं जीवन टाक नष्ट कर सेल्फ डिक्लेयर गॉड्स यही हूँ यूनियन कारण आम बुझी ना माँ को आप छुई दे ना हाँ माँ आपको छुई थे मुझे छुईला सी छुई ने माँ छुई सारा आपंकर कौन परिवर्तन होना ना कौन मल्ला पर्यंत भाषण दूसरी माँ मत माँ को कोल मुंड देखी माँ मत छुई सरला कम सरला दैट इज व्हाट इज गोल स्पर्श पाइले कौन हुए जानी ना केबे भाभी माँ जब मत छुईदेवे कौन हम मोर केबे भाभी एनीबडी मु क्वेश्चन पचारूनी जानिबा दरकार जे एटा हबा कथा मोर काहे के नहला ए टच कैन अल्टर द फिक्स्ड फ्रंट ऑफ फैक्ट्स टच माने कोन इंग्रजी कहूची ता तो इंग्रजी ओडिया आपण बुझुचन ना मु मिछ कहूची के भाऊ ए टच स्पर्श तो कैन अल्टर द फिक्स्ड फ्रंट ऑफ फैट फिक्स्ड फ्रंट कोन जान ना फिक्स्ड फ्रंट आ गोटा होची फेट फेट माने कोन मो भाग्य तो थिला भाग्य रे जहा थिबो नरिया सेवा दिया सेवा आगु जाई परिबे सॉरी वाला से मरी माँ कहते व्हेन समबडी फील सैटिस्फाइड हिज नेक्स्ट स्टेप इज टुवर्ड्स ग्रेव वर्ड्स जदि जने भाबुचे मु सैटिस्फाइड हे गली से आ बढ़ी परिबोनी ग्रेव वर्ड्स मोसान गुता यात्रा व्हेन समबडी स्टॉप्स एस्पायरिंग ही बिगिन्स टू डाई जानि परिबेनी स्टॉप्स एस्पायरिंग आस्पिरा जोदन करिया बंद कर देबे मरिवा आरंभ करिवे बर्थ ग्रोथ सैचुरेशन डिके डेथ बर्थ जन्म हेबे बढ़िबे गोटा सैचुरेशन अब आ बढ़ी परिबेनी आ कोन करे डिके तळुक आसी तापर डेथ हे तेना एटा तो बयस अनुसार होउछि किंतु एठी आमे मध्य 16 वर्षर पिला मध्य जानि परिबो व्हेन समबडी स्टॉप्स एस्पायरिंग आस्पिरा करिवा जो दिन छाड़ देबे से दिन मरिवा आरंभ करिवे कबे मु आस्पिरा करूछि कि नै केमि जानि कबे पचारि चंती एई तो श्री अरविंद पढ़िबे तो रोमांटिक हेकर पढ़िबे सीरियसली पढ़िबे काली परीक्षा अछि कोड जेंगे ऑनलाइन क्लास नेबी केमिति कोन हो कोन करिवे आस्पिरा कबे करि चंती आस्पिरा कले कोन हो जानि चंती चारिटा जिनस प्रति जदि आपणकर बांछा कामना जदि थाए सी हूँ आस्पुहा ताकू छाड़े आ जहाँ सब जगह जाए से चार्टा जिनस कौन जानी ना नहीं किसी पचार क्वेश्चन केवे मुझे पचारे कि जानवा दरकार न जाने कहीं नध भाया मुझे चली कि बुझी ना गॉड इमोर्टालिटी फ्रीडम एंड द लाइट गॉड इमोर्टालिटी फ्रीडम एंड द लाइट ये चारिटा जिनस प्रति जदि आपणकर आकांक्षा अच्छी साधना जदि करुँच आस्पुहा करुँच ताकू छाड़देले आउ सब जहाँ करुँच कौन हो सब जाऊँगी डिजायर रे कामनार विनाश ही दुखर विनाश तेणु आउ ताकू छाड़ी आप जुआड़े जाऊँ सब जाक हूँ आपंकर डिजायर जाऊँ अच्छा डिजायर कले कौन मिल कामना कले कौन मिल भाई या तो कहीदे कामनार विनाश ही दुखर विनाश श्री अरविंद कहले डिजायर इज द सोल कज ऑफ ऑल सफरिंग कि कले ये जिनस कौन सी जिन भाई ना ना आप निश्चित भाव में जाइए कौटी कहले माटा चाकरी कर कि जब आप भर चाकरी कर पिलाटा छोट पिलाटा घर छाड़ी पड़े ना ताला पकड़ पड़े पिलाटा जो गाड़ी वर्षण कर आज आसू माँ बाडे देखू कौन करेंगे संध्या बेल हम ता ड्यूटी सरीगला आसिक कबाट ठक कर पूरा रागिक रही छुआटा कौन पिटिबी बाड़ी धरिकी रखिकी रखी
ଯେତେବେଳେ କବାଟଟା ଖୋଲିଦେଲା ସେ ବାଡିଆକୁ ଆସୁଛି, ଇଏ କ'ଣ କରିବ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଭ୍ୟାନିଟିଟା ଖୋଲିଦେବ। ଭ୍ୟାନିଟି ମାନେ କ'ଣ? ଅହଙ୍କାରର ଥଳି, ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ୍। ଯାଉନାହାନ୍ତି ଇଂରାଜୀ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ କହୁଛି। ଅହଙ୍କାରର ଥଳି ଖୋଲିଦେଲା, ସିଏ ବାଡିଆକୁ ଆସୁଛି, ଇଏ ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟା କଲା ନା 5 ଷ୍ଟାର ଚକୋଲେଟ ବାହାର କଲା, ଲେଜ୍ କୁରକୁରି ଗୋଟା ବାହାର କରି ଦେଖେଇଦେଲା। ସିଏ ଆଉ ବାଡିଆକୁ ଆସିବ କି? ଖୁସି। ତାପରେ କ'ଣ କହିବ ଜାଣିଛୁ, ମା ନା କ'ଣ, ରାତିରେ କାହିଁକି ଶୋଉଛୁ, ତୁ ଯାଉ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ, ଦିନରେ ଯାଇଥିଲୁ କୁରକୁରି ନେଇକରି ଆସିଲୁ, ରାତିରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯା ବିରିୟାନୀ ନେଇକରି ଆସିବୁ, ଲଞ୍ଚ ଖାଇବାକୁ ଯା ପାସ୍ତା ପିଜା ନେଇକରି ଆସିବୁ, କାହିଁକି ତୁ ଏକାରେ ଘରେ ରହୁଛୁ କ'ଣ? ଯିଏ କହିଥିବ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ, ଯିଏ ହାତ ଧରିକିରି ଯୁଆଡକୁ ନବା କଥା ନଉ ଆଉ। ତେଣୁ ଏଇ ହଉଛି ଡିଜାୟାର। ସେଠି ପିଲାଟା ଯେମିତି କ'ଣ କରୁଛି, କୁରକୁରି ପିସ୍ତା ପାଜା ପିଜା ଖାଇକିରି କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଆପଣ କହୁଛି ଆହୁରି ଯା, ଯୁଆଡକୁ ଯିବୁ ଯେତେ ପାରୁଛୁ ଯା, ମୋର ସେଠି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଏଠି ସେକେଣ୍ଡ ସେମିତି ଆମେ ସୁନ୍ଦରିଆ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ, ଘରଟିଏ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, କାରଟିଏ, ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ ପାଇକିରି ଆମେ ଖୁସି। ଆମେ କହୁଛୁ ପିଲାଟା ତୋର ଡିଜାୟାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ଯେ ଗୋଦଡ଼ିଲ ନିଜ ଗୋଡକୁ ଦେଖ। ସିଏ ବରଂ ତାର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ସେ ବୁଝୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରହିଯାଇଛି କ'ଣ ନା ସଚୁରେଟେଡ୍ ହେଇକିରି ଘରଟିଏ ଭିତରେ, କାରଟିଏ ଭିତରେ, ବଙ୍ଗଳାଟିଏ ଭିତରେ, ଚାକିରିଟିଏ ଭିତରେ, ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ଭିତରେ, ଯୋଉଟାକି ହଉଛି କେବଳ କାନ୍ଦିବା ବ୍ୟତୀତ ହସର କୋଉଠି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କହିବେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆସ୍ପିରେସନ କଲେ ମତେ କ'ଣ ମିଳିବ? କେବେ ପଚାରିଛନ୍ତି, କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି? ମୁଁ କହୁନି କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି କ'ଣ? ଏଇ ତ ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଡାଇନାମିଜମ, ବିୟୁଟି ଅଫ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। କେବେ ପଚାରିଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ କେବେ ପଚାରିନି। ପଚାରିନା ତ ଆନ୍ସରଟା କ'ଣ ଆସିବ? ଆସ୍ପିରେସନ ଶୋଜ ଦ ଇମେଜ ଅଫ ଏ କ୍ରାଉନ। କ୍ରାଉନ ମାନେ ଇଏ ଚେୟାର ନୁହେଁ, 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏ ଚେୟାର ମୋ ପାଇଁ ନଥିବ। ଯଜ୍ଞଶାଳା ଆଜି ଭଗ୍ନଶିଳା, ମନ୍ତ୍ର କାହିଁ ଆଜି ଛନ୍ଦହରା। ଏ ଚେୟାରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ଆସି ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି, 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାହେଲେ ସରିଯିବା ପରେ, ବାହାଘର ପରେ ବେଦି ମୁହଁ ପୋଡାପୋଡି ହେଇଯିବ। ଇଏ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ମୁଁ ବସିବାକୁ ଆସିନଥିଲି। ଯୋଉ ରାଜାମାନେ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଯୋଉ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏଗୁଡାକ ନୁହେଁ। ଇମେଜ ଅଫ ଦ କ୍ରାଉନ, ଯୋଉଟା କି ସଂରକ୍ଷିତ ହେଇକି ରହିଛି, ସେଇଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁ ଆଗରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇଟାର ସେ ଦେଖୁଥିବ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ। ଆରେ ହେ ତୁ ଏ ଘର ସଂସାର, ପିଲା ଛୁଆ ମାୟା ଭିତରେ ପଡ ନା, ସେଇଟିକି ତୁ ଯା, ତାକୁ ହିଁ ଧରିବା ପାଇଁ ତୁ ଯାଉଛୁ। ଛୋଟିଆ କଥା କହିବା, କେତେ ସମୟ ବସିପାରିବେ? 10-15 ମିନିଟ୍ ନା କେତେ ସମୟ ବସିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଶୁଣନ୍ତୁ। 7:30 ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଥାଏ। ଆଶ୍ରମ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ? ଆମ ଆଶ୍ରମ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଅଛି। ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆପଣ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆମ ଆଶ୍ରମ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଥାଏ। ଆଶ୍ରମରେ ଜଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ହେଲା। ଆଶ୍ରମ ଥିବ ମାନେ ଗୁରୁଟିଏ ଥିବ, ଶିଷ୍ୟଟିଏ ଥିବ ନା ନାହିଁ? ଯୋଉଠି ଗୁରୁ ଥିବ ସେଠି ଶିଷ୍ୟ ଥିବେ। ଜଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପଡିଲା। ଜନ୍ମଦିନ ଯେମିତି ପଡିଲା, ସିଏ ଗଲା ଗୁରୁକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯାଉନେ କି? ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା। ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ, ଗୁରୁ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ଏ କଲେ ସେ କଲେ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ତ ପଚାରିଲା, କଲେ ତୋର କ'ଣ ଦରକାର? ବୁଝିଲେ, ତୋର କ'ଣ ଦରକାର? ପିଲାଟା ଟିକେ ଖୁସି ହେଇକି କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ମତେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଦଉନାହାନ୍ତି। ବୁଝିଲେ, କ'ଣ ମାଗିଲା? ମତେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଏ କ୍ଲାସ ଭିତରେ ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ ଆଗରୁ କରଞ୍ଜିଆରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ଅଶୋକ ବାବୁ, ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେଠୁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ମୋର ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଦରକାର। ଗୁରୁ ଯାହା ତ ମାଗିବେ ଦେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଦେଲେ, ନେଇକି ଚାଲିଗଲା। ଆରାମରେ ଖୁସି ହେଇକି ଡେଇଁକି ଚାଲିକି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଘରେ। କୋଉଠି? ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତାର ଯୋଉ ଘରଟା ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଦିନ ଚାଲିଗଲା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ ତାର ବସିକି ଧୂପ ଦଉଛି, ଗୁରୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାକୁ ଦେଖିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଆଉ ଧୂପ କ'ଣ ଦେବ, ଦୀପ କ'ଣ ଜଳେଇବ, ଥରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଗୁରୁ ତା ପିଠିରେ ବସିକି ହାତ ମାରିଦେଲା, ଆଉ ଡର ନା ରେ, ମୁଁ ତ ପାଠ ପଚାରିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ବୁଲିବା ପାଇଁ, କ'ଣ କରୁଛୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ଡର ନା। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଖୁସି ହେଇଥିବ ନା ନାହିଁ? ଦେଖିଲା ଆଉ କିଛି ପନିଶମେଣ୍ଟର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆରାମରେ ବସିଲା। ବସି ସାରିଲା ପରେ ଗୁରୁ ତ କହିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଜନ୍ମଦିନ କଟେଇଲୁ, ଏ କଲୁ ସେ କଲୁ, କହିଲେ ଖୁସି ପ୍ରେମରେ। ତାପରେ ଗୁରୁ ଚାଲିଲେ, ଇଏ ତା ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲେ। ତାପରେ ଗୁରୁ ରହିଗଲେ, ରହି ତାଙ୍କେ ବୁଲିକି ପଛକୁ ଅନେଇଲେ, କହିଲେ ବାବୁରେ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି? କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ କିଏ ସେ, ଆପଣ କିଏ ସେ, ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ? ନା ନା ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁନି, ମୁଁ ଛୋଟିଆ କଥା ପଚାରୁଛି, ଆଉ ତୁ ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନା କ'ଣ? ଆରେ ତୁ ମତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ସକାଳେ ଯାଇଥିଲୁ ନା? ହଁ। ତତେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଥିଲି ନା? ହଁ। ସେ ଡ୍ରେସ୍ ଟା ତୁ କଲୁ କ'ଣ? ଆଉ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ସାର୍ ପିନ୍ଧିଛ, ଏଇଟା ହଉଛି ସେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଟା ପିନ୍ଧିଛୁ। ଠିକ କରୁଛୁ, ହାତ ମାରିଦେଲେ, ବଢିଆ ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି।
ତାପରେ କହିଲେ ଆରେ ବାବା ତୋର ତ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଡ୍ରେସ୍ ଥିବ ନାଇଁ ଯୋଉ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଆଜି ନୂଆ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧୁ ପୁରୁଣା ଶାଢ଼ୀଟା ଥିବ ନା ନାଇଁ ତା କ'ଣ କଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ନୁହେଁ 1000 ଖଣ୍ଡ ରଖିଛି ତା ଦେହରୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ବାହାର କରି ପିନ୍ଧୁଛି ତାର ତ ସେଇ ମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଆଉ କେତେ କ'ଣ ଦେବେ ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲୁ ଆଜ୍ଞା ଚିରି ଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ବା ଚିରି ଯାଇଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ତୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଇଟା କଲୁ କ'ଣ କହିଲା ମୋର ଗୋଟେ ଡୋର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଥିଲା ଡୋର ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ଚିରି ଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ଆକୁ କାଟି ଯୋଡ଼ାଯୋଡ଼ି କରିକିରି ଡୋର ସ୍କ୍ରିନ୍ କରିଦେଲି ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆଚ୍ଛା ତୋର ତ ଡୋର ସ୍କ୍ରିନ୍ କନସେପ୍ଟ ସହିତ ପରିଚିତ ମାନେ ତୋତେ ଗୋଟେ ଡୋର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଥିବ ନା ହଁ ସେଟାକୁ କ'ଣ କଲୁ କହିଲା ୱିଣ୍ଡୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ଥିଲା ସେଟା ଚିରି ଯାଇଥିଲା ଡୋର ସ୍କ୍ରିନ୍ଟାକୁ କଟାକଟି କରିକି ୱିଣ୍ଡୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ କରିଦେଲି ଭେରି ଗୁଡ୍ ଅପ୍ଟିମମ୍ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ଅଫ୍ ମନି ଇକୋନୋମିକ୍ସ କମର୍ସ MBA ଯଦି ଆ ଭିତରେ ଯଦି କିଏ କରିଥିବେ ଅପ୍ଟିମମ୍ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ଅଫ୍ ମନି ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ତୋର ସେ ୱିଣ୍ଡୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା କ'ଣ କଲୁ କିରେ ବାବା ଚିରି ଯାଇଥିଲା ମୁଁ କହିଲା ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି ତୋର ଚିରି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି କଲୁ କ'ଣ କହିଲା ମୋ ଗାମୁଛାଟା ଚିରି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ କାଟିକିରି ଗାମୁଛା କରିଦେଲି ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆଚ୍ଛା ସେ ଗାମୁଛାଟା ତ ଥିବ ନା ହଁ ତାକୁ କ'ଣ କଲୁ କହିଲା ସିଏ ବି ଚିରି ଯାଇଥିଲା କହିଲା କଲୁ କ'ଣ ତାକୁ କାଟିକିରି ଗୋଟେ କର୍ଚିପ୍ କରିଦେଲି କର୍ଚିପ୍ କ'ଣ ରୁମାଲ ଟାଇପ୍ କରିଦେଲି ରୁମାଲ ଟାଇପ୍ ଥିବ ଆଗରୁ ନହେଲେ ସେ କଲଚର ସହିତ ଯଦି ତୋର ପରିଚିତ ନୁହଁ ତାକୁ ରୁମାଲଟା ଦେଇଥାନ୍ତୁ ତୁ ରୁମାଲଟା କ'ଣ କଲୁ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଆଉ କିଛି ହବାର ନଥିଲା କଲୁ କ'ଣ ମୁଁ ତ ସେଇଟାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଆସିଛି ଆଉ ନହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି ମୁଁ ମୋର ଭଗବାନ ନିଜର ଇଟର୍ନିଟି ଇନଫିନିଟି ଇମୋର୍ଟାଲିଟିକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଆସିବାର କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା ସେଠି ଆଲୋକ ଥିଲା ଜ୍ୟୋତି ଥିଲା ସତ୍ୟ ଥିଲା ଅତିଚେତନା ଥିଲା ଆନନ୍ଦ ଥିଲା ତାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଏ ଯୋଉ ଅପରା ପ୍ରକୃତିକି ଆସିଲେ ଏଠି କେବଳ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦୁଃଖ ଅଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ଅନ୍ଧାର ଅଛି ମିଥ୍ୟା ଅଛି ୟାରି ଭିତରୁ କାହିଁକି ଆସିଲେ କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନ ଆସିକି ଯଦି ନ ଉଠେଇବି ତାହେଲେ ଇଏ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଇଠି ବସି ପଡ଼ିଥିବେ ତେଣୁ ତ ଭଗବାନ ଆସି ଛଦ୍ମବେଶରେ ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ତେଣୁ ଯଦି କହିଲେ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ କାହିଁକି ସବୁ ଯୁଗର ଶେଷ ଯୋଉଠି ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ଆରମ୍ଭ ସେଇଠି ନା ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯାଅ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଆମ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଆସେଣ୍ଟ ଆଉ ଡିସେଣ୍ଟ ଆସେଣ୍ଟ ମାନେ ଚଢ଼ିବୁ ଡିସେଣ୍ଟ ମାନେ ଓହ୍ଲେଇବ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଯିବୁ କୋଉଠି ନା ଆମ ହାଇଏଷ୍ଟ ସୋର୍ସ ଡିସେଣ୍ଟ କରିବ କ'ଣ ନା ଡିସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଗଡ୍ ହେଡ୍ ଇନଟୁ ଦ ଏମ୍ବଡିଡ୍ ହ୍ୟୁମାନ ବିଇଂ ଆରି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ତାକୁ ଆସିକି କ'ଣ କରିବୁ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଅପରା ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ଧକାର ଯୋଉଟା ଅଛି ତାରି ଭିତରେ କାମ କରିବ କାହା ଉପରେ ନା ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଉପରେ କାମ କରିବ ତାକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ତାର ଯୋଗ ଅନ୍ୟ ଯୋଗ ଆଉ ଆମ ଯୋଗ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଆ ଅନ୍ୟ ଯୋଗ ସେମାନେ କହିଲେ ତମେ ଯାଅ ଅସୋତ୍ମା ସଦ୍ଗମୟ ତମସୋ ମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ ମୃତ୍ୟୁର୍ମା ଅମୃତମ ଗମୟ ଏଠି ଅସତ୍ୟ ଅଛି ଅସତ୍ୟ ପରେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସେଠିକି ତମେ ଯାଅ ତମସୋ ଏଠି ଅନ୍ଧକାର ଅଛି ଆଲୁଅକୁ ଯାଅ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ଅମରତ୍ୱକୁ ଯାଅ କେମିତି ଯିବି କୁଆଡ଼େ ଯିବି କିଏ ନବ ସେଇଠୁ କହିଲେ ମା ଶିବରଞ୍ଜ କହିଲେ ଆମେ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ତମେ କିଛି କରିବନି ଖାଲି ହାତ ଟେକ ଯଥା ନିଯୁକ୍ତ ସ୍ମି ତଥା କରମି ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ କହିଲେ ବୁଝେଇଲେ ଆଇ ବିଲ୍ଡ କନସିୟସନେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ପରମ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ ତୁମେ ରହିଛ ତାରି ଭିତରେ ମୁଁ ଅତି ଚେତନା ତିଆରି କରିଛି ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଅନ୍ୟ କେହି କରିପାରିବେ ନା ଆଇ ଲିଡ୍ ଥ୍ରୁ ଡେଥ୍ ଟୁ ରିଚ୍ ମାଇ ଇମର୍ଟାଲ ଲାଇଫ୍ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକରି ଯାଉଛି ମୃତ୍ୟୁର ଘନ ଘୋଡ଼ାଙ୍ଗ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ନେଇକରି ଯାଉଛି କୋଉଠି ନେଇକରି ପହଞ୍ଚିବି ନା ଆଲୁଅରେ ନେଇକରି ପହଞ୍ଚିବି ଟୁ ରିଚ୍ ମାଇ ଅନସିନ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲିସ୍ ସେଠି ଚିର ଆନନ୍ଦ ଚିର ହରିତ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି କେହି କହିନଥିଲେ ସେଇ କହିଲେ ମା କହିଲେ ସେଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବସିକରି କହିକରି ଗଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସେ ଯୋଗ ହଉଛି ଯାହା ଆମେ ହଉଛି ଏ ଯୋଗ ହଉଛି ଅଲଗା ତାପରେ କ'ଣ କଲେ କହିଲେ ବାବୁ ସେଇ ଯୋଉ ରୁମାଲଟା ଥିଲା ତାକୁ କାଟିକିରି କ'ଣ କଲୁ ଆଉ କିଛି କରିହବାର ନଥିଲା କରିଥିବୁ କ'ଣ ନା ଚିରି ଦେଲି ତାକୁ ଆଉ କଟାକଟି ହବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଚିରି ପକେଇଲି ଚିରିକିରି କ'ଣ କଲୁ ବୋଳିଦେଲି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଚିରାଟାକୁ ବୋଳିଦେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ସେଟା ସଳିତା ସଳିତା ବଳିତା ଯାହା କହିଲା ତାକୁ କ'ଣ କଲୁ ସେ ବଳିତାଟାକୁ କ'ଣ କଲୁ ବଳିତା ଠିକ ଅଛି କଲୁ କ'ଣ ନା ସେ ବଳିତାକୁ ସେଇ ଯୋଉ ଅନ୍ତରର ଦୀପରେ ହୃଦୟର ଦୀପରେ ତାକୁ ସେଇ ବଳିତାଟାକୁ ରଖି ଅନ୍ତରର କୋହକୁ ଘୃତ କରିକିରି ଜାଳି ଦେଉଥିଲି ମୋର ଅଭିପ୍ସାର ଅଗ୍ନିରେ ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଠେଇକି ଯେତେବେଳେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ମୋର ସେ ଯୋଉ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲି ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ସ୍ୱୟଂ ଗୁରୁଦେବ ଆସିକରି ମୋ ଆଗରେ ଆସିନ କୁହ ଗୁରୁଦେବ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଗୁରୁଦେବ କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି ଆରେ ମୋ ପରି ବିଶ୍ୱବନ୍ଦ୍ୟ ଗୁରୁ ଯାହାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତ ସହରରେ ଧଡ଼କନ ଅଛି ଲୋକ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗର୍ବ ମୁଁ କରୁଛି ମତେ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଛତ୍ର ମିଳିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯଦି ମୋର ଆଉ କୋଉଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଥାଏ
ताहले तोरी परी शिष्य मते जन्म जन्म पाई मिलू जुग जुग पाई मिलू ताहा ही होची मोर प्रार्थना केबे एई जिंस हबा पई चेष्टा करिसंती भगवान मते बाछिबे कल्पना करिसंती सत्यवान को बाछी गले मां निजे अदिति आसिकरी केबे कल्पना करिसंती मते काहे के सत्यवान को काहे के खोजी करी बाछिले मु एठी केते जुग हरानी ये जुगरे 50 वर्ष आसी साधना करनी मते काहे के बाछिले ना केबे कल्पना करिसंती मोर कोठी त्रुटि रही श्री अरविंद कहउचंती जोग सारिबा टाइम हे गरानी कौन करवा जोग ना यूनियन विथ द डिवाइन ना से डिवाइन ता किए कोठी अछंती ता से तो यूनियन ते केमिति कहि मु तो खाली जाउची छुई नै के पळी आसुची दूर रे नमस्कार ता कर दे पळी आसुची धूप फुलटिया देखि के पळी आसुची धूप आपण दियंती ना नै मु किछ कहउनी पाठ जहा लेखा छै मु कहिबा पे आपण को पछाउ धूप दियंती ना नै 11 नंबर 13 नंबर 15 नंबर 17 नंबर लॉन्ग स्टिक अग्निशिखा डाली जोड़ा ये तो आप घरे घरे धूप करें यही धूप दौन ना ना कौन हाँ कहना टे आउ बेसी समय नेबी ना आप समय आसी जाऊँगी दौन ना ना अरे जी नुआ नुआ आसी से गुड़ा दरकार आपण दरकार तापर पचार मो कौन दरकार बोले कहीं बेकार कादुआ को पशि मत करने को पड़ो तेणु कौन करने को पड़ो ही बर्नड द इनसेंस ऑफ हिज नाइट्स एंड डेज इनसेंस माने कौन इनसेंस माने कौन धूप ना कौन सर धूप तो बर्नड द इनसेंस माने धूप धूप काटी इनसेंस ऑफ द नाइट्स एंड द डेज जीवन प्रत्येक दिन को प्रत्येक राति को प्रत्येक मुहूर्त को धूपटिए करिक जळै देले केते जण हम भीतर जळै दउछु वर्षरे थरे जाउछु फंक्शन अछि गोटा बड़ लॉन्ग स्टिक मारदेले गला सरी गला हम ड्यूटी सरी गला रात गई बात ऑफरिंग करथिबे ना हो टका 500 नेकी दर्शन दिन पके दे पळे आस्तले ताकू मध्य दबा पे आपण कुंतु को दउछन काहे की कोटिपतिटा आसिक पहुंचे 500 टका दउछि आडू सडू अनुजन केही ना जे जाकी जदी टंका आपण दउछथि भगवान को टंका आपण दउछन लुचै कि काहे दउछन तैरना है तो बीच में आ जाओ किनारा क्या रखा मोहब्बत करना है तो बाहों में आ जाओ इशारा में क्या रखा मोर मन आसुची मु दबा पे मु दउछि सेतरे किए कोन भाबिबो कोन अछि तुमे केते मोते देछ हे प्रभु किछि तो देई नाही किछि देबी बोली भाबिला बेळकु मन करे नाही 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 मन करे नाही नाही 500 टंका 1000 टंका देई दिका भगवान को कौन टंका नहीं से 500 1000 को देई चली ना को ऑफरिंग गोटा विराट विराट ऑफरिंग बॉक्स थिबो को ऑफरिंग करिया पई आसीच ओ जो ऑफरिंग लाइफ हैज अ स्प्लेंडर ऑफ सैक्रिफाइस जीवनटा को देई दियो आ जदी सैक्रिफाइस करिवो कोन वो पाई नष्ट करदेली मो भाई को पाई नष्ट करदेली बापा माँ के पाई जीवन नष्ट करदेली नष्ट तो करदेलु त्याग तो करदेलु कहीदेलु कौ पुण्य रहा श्री अरविंद कहते सैक्रिफाइस 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 3 थर कहले फॉर द सेक ऑफ द डिवाइन केवल भगवान का पाई निज को त्याग करंतु नॉट फॉर एनी ह्यूमन सेल्फ न मु भगवान का आड़ को दबा केते आसुची ऑफरिंग लाइफ एज ए स्प्लेंडर ऑफ सैक्रिफाइस भगवान से ही ऑफरिंग ता चाहूचंती ये जो 500 1000 5000 किंबा वर्ष रे थरे फंक्शन करी 5-10 हजार खर्च करिया पई ऑफरिंग ता चाहू फूल दउछ ना नहीं फूल दउछ ना नहीं को फूल दउछंती वर्तमान गेंडू फूल मिलुची ए सब आज चमत्कार भाव सब सुधा हो भलो निश्चित भाव रे भलो किंतु श्री अरविंद कहते को यही फूल जी नुआ नुआ आसी सजाऊँ हाँ कि सुंदर फूल सजाई जो रिलिक्स जाऊँ स्प्रे होती सेंटा केते बढ़िया लगुच किंतु आपण कौन ये केते जन्म पर कहते सही फूल देवी लाइफ मस्ट ब्लॉसम लाइक ए फ्लावर ऑफरिंग इटसेल्फ फॉर द डिवाइन पद्म फूल देखी कौटी था ओरिजिन कौटी था 7 ताला पंख उठिब 7 ताले पानी इतने गंधिया ता ऊपर को उठिब पत्रटाए पानी को छू नथिबो कढ़टाए फुटिब उठिब कढ़ भितर ता भितर थिबो सूर्य उदिते पद्म विकसति जतबेले सूर्य उदय हबो सेतबेले कोन हबो पद्म निजको खोलिब अरे सूर्य को तो सूर्य उदय हबो माने सूर्य को पई से समर्पित हेछि ना से आसी ताको टांटुनी आनी के अपन मां को पाखे आनी के कि आउ कोन ने के थोया पे से तो देई देछि फुटी गला परे तो ताको भर प्रजापति ताको तो खाई देइछंती आपण ताको बिकी बाकी टांटुनी आनी के कोन देइछंती
सी तो फुटुनी पद्म फुलटा फुटुनी ताकू आनिक आप फ्रिज भर रखिछन कारण फंक्शन ताकू जबरदस्ती खोला खोली कर दे सीए खोलिबा कथा ताकू जबरदस्ती खोला खोली करके आपण मांग देछन को बड़ कथा कहछ तोहरी धन तते देई मझिरे मैत्र बोलाई देवी कौन को फुलटा मु देवी लाइफ मस्ट ब्लॉसम लाइक ए फ्लावर ऑफरिंग इटसेल्फ फॉर द डिवाइन जीवनटा गोटे फुल होइकरी फुटिबो आउ निजको स्वतस्फूर्त भाव में भगवान के पाखे नहीं देदब यही फूल भगवान चाहूँगी शतदल पद्म भगवान को लक्ष्य ना तापर कहते केते समय चाहिए कौटिक चाहिए ना सनफ्लावर टू द सन्स इन्फ्लुएंस सूर्य कौ पटे उदय हुए पूर्व दिगरे सका सका जो सूर्यमुखी फूलटा कुआड़ को नहीं था पूर्व दिग को पूर्वर पश्चिम को आसती सनफ्लावरटा कौन कर सियाड़ को मोड़ तापर आप शोई पड़ती सेपटे सूर्य उदय हेले से पूर्व दिग सी आसिक पश्चिम दिग को सका आम पूर्व दिग हम सका सका देखला बेलू सूर्यटा पुणी पद्म फूलटा अनै 360 डिग्री बुलू आज सनफ्लावर टू द सन समर्पित 360 डिग्री रे 24 घंटा निजक स्मृति फूल सूर्यमुखी फूल सूर्य जमी निवेदित होई जीवन प्रति मुहूर्त भगवान निवेदित हो कारण ये जो कहते योगा ऑफ द सरेंडर एंड सरेंडर मस्ट बी प्रोग्रेसिव गोटे दिन सर करदे सर दे तो धरी आने तो चापुड़ा गाल पकेबे कौन तोर थिला दे दी मोर बोली किसी रखिनी अरे कौन तोर थिला तो रखी सब तो रखी कौन दे सूर्य आउ कौन हम ना मुंड नुआ भी नमस्कार करेंगे केमी कौन साष्टांग प्रणाम नहीं नमस्कार कर दिया कहला नाई सेमिति नमस्कार कले नमस्कार कर निजर स्टाइल अलग अच्छे कर किंतु केमिति आज फ्लावर टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द रेन प्रबल बेगर वर्षा हो फूलटा कौन कर ताड़ को जमी नई पड़ी भांगी पड़ू नी जिते छेचु थी वर्षा गालू थी मुंडटा नुआईक नतजान होकर स्वीकार कर ठीक से भाया समर्पित हेबे से भाया प्रणाम करेंगे से भाया देदेवे जदि ए भाया दे पारुचंती निश्चित भाव में आप आगे जाऊँ सन्देह कर यूनियन विथ द डिवाइन गोटे लाइन को बुझे विराट स्टोरी केते जुग ये बस राति सारा बसले भी सर किसी संभावना ए कहानी शेष हम यूनियन विथ द डिवाइन से डिवाइन किए से कौन जानी यूनियन केमी बोले क्या सहित श्री अरविंद जोगर संज्ञा विभिन्न प्रकार संज्ञा दिस जोग आवार जोग खाली जोग सुप्रामेंटाल जोग इंटीग्राल जोग विभिन्न प्रकार शब्द योगा ऑफ सरेंडर योगा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विभिन्न शब्द श्री अरविंद यूज कर समस्त अर्थ हो अलग अलग तेणु ताकू कौन कहते एठी जो कहले कौन कर यूनियन जहाँ कहते यूनाइटेड विथ ऑल योर बीइंग मन प्राण शरीर चैत्य सत्ता ऑल योर बीइंग विथ द हाईएस्ट with him who is the highest होची कैपिटल एच सेहित आपन को कहू सब बेले पढन नर किछि बुझी पर गोटे एग्जांपल आपन समय हे गरानी बहुत समय हे गरानी आप टिके सागुची मन कर मु आपन कहि सी इज द गोल्डन बीच ता माने कोन स्वर्णमय एंड वंडरफुल फायर सी इज द गोल्डन बीच द वंडरफुल फायर या तो ना नहीं तार ओडिया कोन है अनुपम मैं कोन स्वर्णमय सेतु से अनुपम जदि आकु न कहबे न सुना स्वर्ण लेखा है न सुना कहबे फायर टाको बन्ही न कहबे निया कहबे तो कहबे ना आउ किछि बदला हे आउ किछि हे परिबो किंतु तार अर्थ ताहा नु कहीं ब्रिज बोलिक कहले ता पूर्व गोल्डन कहीं लगिला या जाना चेतना जो परिमाण अग्रगति करुथिबो सेही अनुपात जानवे जे गोल्डन ब्रिज अर्थ कौन 10-50टा जन्म पर चेतनाटा जब जो स्तर को जाइथिबो सेते बड़ चिंता एते बड़ चिंता भितर आकाश पताल तफात किंतु ओडिया होउछि से वंडरफुल फायर फायर धर्म कौन सी कहीं पूर्व वंडरफुल लगौଛନ୍ତି अनुपम बन्नी सी एबे किसी नहीं तार एक ही अर्थ घरे चमत्कार निया या तो कहबे आ कोन अछि किंतु अनंत कोटि जन्म पर चेतना जतबे ऊपर को थिबो सेतबे प्रति मुहूर्त रे भाबुथिबे फायर डेफिनेशन कौन वंडरफुल कहीं लगे तेणु तार शेष नहीं चेतनार पार्थिव चेतनार रूपांतर पर निर्भर करुच्ची पाठ पढ़ा बुझा श्री अरविंद से सब बेले कहे प्रति मुहूर्त आप पढ़ा चेष्टा कर जहा विथ द हाईएस्ट सहित जी मोर कौन हम हाईएस्ट तो मुझे जानी विथ एवरीथिंग कैपिटली एवरीथिंग किए से विथ द ऑल कैपिटल ए सी किए से किसी मुझे जानी कौटी हवा से श्री अरविंद सरल करदे
ଅତି ସରଳ କରିଦେଲେ କହିଲେ କ'ଣ ହି ହୁ ଟର୍ନସ୍ ଟୁ ଦ ମଦର ଇଜ ଡୁଇଂ ମାଇ ଯୋଗ ମାଆକୁ ଭଲ ପାଉଛ ନା ହଁ ମାଆକୁ ପାଖରେ ନଇଁ ପାରିବ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ ନା ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବି ଆସିବି ଯେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବି ନାହିଁ ଆଉ ଯୋଗ କ'ଣ କରିବୁ ସେଟା ଫେଲ କଲା ହି ହୁ ଲଭ୍ସ ଦ ମଦର ଇଜ ଡୁଇଂ ମାଇ ଯୋଗ ମାଆକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବ ନା ହଁ ତାହେଲେ ଯୋଗ କରିବ ନା ଭଲ ପାଉଛୁ ନା ହଁ ମାଆଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଦିଟା ଛୁଆ ଯଦି ମନେ କର ବାଇଚାନ୍ସ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କହୁଛି ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଦିଟା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଦି ଜଣ ଯାକ ଇକ୍ୱାଲି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କହିପାରିବେ କି ଗୋଟିଏ ଟିଚର ବର୍ଷ ସାରା ପଢଉଥିବ ଟ୍ୟୁସନ ଏକା ପ୍ରକାର ନୋଟ୍ ଦେବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଟର ସେଇ ଏକ୍ସାମିନର ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖିଥିବ ସେଇ ଜଣେ 99 ରଖିଛି ଜଣେ 39 ରଖିଛି କୁଆଡେ ଗଲା ବୁଝିପାରିଲେ ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ମାଆକୁ ଭଲ ବି ପାଇପାରୁନି ଥାର୍ଡରେ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ ନା ଟୁ ରିଡ୍ ସାବିତ୍ରୀ ଟୁ ଡୁ ମାଇ ଯୋଗ ପଢି ତ ପାରିବେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତ ଦିନେ ଦି ଦିନ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ତ ଗୋଟେ ସମୟ ପଡ଼ିବ ଖାଲି ତ ସାବିତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଦିଟା ପେଜ ପଢିପାରିବେ ତାହା ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ଆସେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଇଂରାଜୀ ପଶୁନି ପାଟିରେ ପଶୁନି ଶବ୍ଦ ପଡୁନି ଆରେ କିଛି ପଶିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଟା ଧର୍ମ ନୁହେଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏଠି ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାର କରାଯାଏ ନା ତିନିଟା ଜିନିଷ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସାବିତ୍ରୀ ପଢିବା ଉଚିତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି କ'ଣ ଫର୍ ଦ ଓପନିଂ ଅଫ୍ ୟୁର ସାଇକିକ୍ ଓପନିଂ ର ଅପୋଜିଟଟା ହଉଛି କ'ଣ କ୍ଲୋଜ ହେଇକି ରହିଛି ଚୈତ୍ର ସପ୍ତାହ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡଟା ହଉଛି କ'ଣ ଫର୍ ଦ ଏନଲାର୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁର କନସିୟସନେସ୍ ଚେତନାଟା କମ୍ପ୍ରେସ ହେଇକି ରହିଛି ଏନଲାର୍ଜ ହବା ପାଇଁ ବିସ୍ତାରିତ ହବା ପାଇଁ ଥାର୍ଡ ହଉଛି କ'ଣ for the improvement of your English each and everybody ଏଠି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବା କାଲି ଯିଏ ଶୁଣିବେ ସେମାନେ ନୁହେଁ each and everybody should read 1 or 2 pages of Savitri every day ଶେଷ କଥା ଗୋଟେ ହସ କଥା କହିଦେଇକି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ବହୁତ ସିରିୟସ୍ କଥା ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଲାଣି ଇଏ ସରିବନି ତେଣୁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି yoga must be revealed to the mankind revealed ମାନେ ଲୁଚିକିରି ରହିଛି otherwise they can't progress in the evolutionary progress ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯିଏ ଆସିବା କଥା ଯିଏ ଆସିବେ ଯିଏ ନ ଯିବେ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ must be revealed to the mankind ଜଣ ଦି ଜଣକୁ କେବଳ କରଞ୍ଜିଆବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ revealed to the mankind ଛୋଟିଆ ହସ କଥାଟା କହିଦେଉଛି ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ସାରିଦେବା ହୋପଫୁଲି ଏ ହସ କଥା ମୁଁ ଯୋଉଠି କହିଛି ଆପଣମାନେ ବୋଧେ ଶୁଣି ନଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହସ କଥା ହୋପଫୁଲି ନୂଆ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟଟା ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି କୋଉଠି କହିଲେ ଅପରେସନ ଓଟିକି ଯିବ ଓଟି ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ ହସନ୍ତୁ ଏଥର ସରିଗଲାଣି ଏଥର ଆଉ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ ତେଣୁ ଓଟିକି ଯିବ ବସିକି ରହିଛି କେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଆସିଲେ ସେ ଓଟିକି ଟଣା ହେଇକି ଯିବ ଏ ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଡାକ୍ତର ଆସୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଆସୁଛନ୍ତି ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଇଏ ଲୋକଟା ବସିକି ଭାବୁଛି ଡାକ୍ତର ଅପରେସନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଛୁରୀ ଫୁରି ଧରିକି ଆସିବା କଥା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଧରିକି ଆସିଲେଣି ଆଉ ସେ ତ ଦେଲେ ମୁଁ ଖାଇବେନି କାହିଁକି ଖାଲି ପେଟରେ କିନ୍ତୁ ଅପରେସନ କଟାକଟି କରିବ ବୁଝିଲେ କାହିଁକି ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଛି ତେଣୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଫୁଲ ହାରଟା ଲୋକଟା ପାଗଳ ହେଇଥିବ ଓଟିକି ଯିବ ଛୁରୀ ନ ଆଣିକି ଆଣିଛି କ'ଣ ଆସିଛି ଫୁଲମାଳ ନେଇକି ଆସିଛି ତାପରେ ପଚାରିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉଠି କାହିଁକି ଆଣିଥିବ ତାର ବି ଗୋଟେ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଥିଲା ପଚାରିଲା ଡକ୍ଟରକୁ ସାର୍ ଆପଣ ଓଟିକି ନେବେ ନା ହଁ ଏଟାକୁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଫୁଲମାଳ ଧରିକିରି କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁ ଜାଣିପାରୁନି କି ନା ହଁ ନା ମୁଁ ଜାଣିବୁ ନା ହଁ ମୁଁ ଜାଣିବୁ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ନହେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କାହିଁକି ପଚାରୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯଦି ପଚାରନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏଟା ହଉଛି ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଅପରେସନ ଜୀବନର ଫାଷ୍ଟ ଅପରେସନ ଯଦି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଫୁଲମାଳଟା କୋଉଠି ପଡିବ ମୁହଁ ବେକରେ ପଡିବ ଆଉ ଯଦି ଫେଲିଓର ହେଇଗଲା लाखों फूल कम हो जाती है एक दुल्हन सजाने के लिए 4 फूल ज्यादा हो जाती है एक मुद्दत जाने के लिए ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟାକୁ ସଜେଇଥିବେ ବୋହୁ କରିକି ତାକୁ ପଠେଇଥିବେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଫେସ୍ ଦେଇକି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆସିଥିବେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କବି ବହୁତ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଫୁଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କମ ପଡିଯାଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶବ ଯାଉଛି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ 4ଟା ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ମିଳିବ ତେଣୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲେ ଡାକ୍ତର ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ହବ ଫେଲିଓର ହେଲେ ପେସେଣ୍ଟ ବେକକୁ ଫୁଲମାଳ ଯିବ ଫୁଲମାଳ କୋଉଠିକି ଯିବ ମୋର ସେଗୁଡା କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର ଜାଣିବା ଦରକାର ଫୁଲମାଳଟା ପଡିବା ଦରକାର ମୁଁ କହୁଛି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନାଇଁ ଫୁଲମାଳଟା ଏମିତି ହଉ ଯେ ମରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଅହଙ୍କାର ବଢେଇବା ପାଇଁ ନ ହେଇକିରି ଫୁଲମାଳଟା ଏଇଥିପାଇଁ ହଉ ଆପଣଙ୍କର ଚଲାପଥକୁ ଶୁଣିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୌରଭ ସୌକୁମାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ରଙ୍ଗ ଭରିଦେବ ଫୁଲର ସୌରଭକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ କୁସୁମାୟିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଫୁଲର ଲାଳିତ୍ୟ ଫୁଲର ସୁଷମା ତାକୁ ନେଇକରି ଜୀବନର ହୃଦୟକୁ ଗଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ ଦୁନିଆର ମଙ୍ଗଳ ହବ ସେଇ
ଫୁଲ ଆପଣଙ୍କର ଚଲାପଥରେ ଅନ୍ତତଃ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲେ କେମିତି ଯାଇଥିଲେ ତାହା ମୋର କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅନ୍ତତଃ ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ନାଓ। ଆଜି ରାତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଦେଖାଯାଉ ଯାତ୍ରା କୁଆଡ଼େ ଯିବ। ଚାହିଁବି ଏଇ ଆଶା କରି ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ନମସ୍କାର। କରଞ୍ଜିଆବାସୀକୁ ଆଉ ଥରେ ହୃଦୟର ଅଭିନନ୍ଦନ, ଧନ୍ୟବାଦ।